Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Amala barkada amlami ni wati jira'ana. Fuli ani kanu kanyeshin lameba chama ani amsoma bela jelema ni watin na ambalma wanga fuli bewe amunu sole do kuna funi na ni watila jamana silikina ni konnala. Amala barkada alemi ato anyi restaurant keneka. Fuli ani tonike kanyeshin lameba chama ani amsoma bela jelema. Jamana kuna funi unijin kuna funi soroli awe yaka dane da kuna funi tiglamau kan ni kuma sun sanfɛ an ka foli bi ɲɛsin aw ma ani bonyamasegi maliden minnu bɛ tunga fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka daminɛ Asie, Océanie, Europe ani farafina fantɔw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la ni waati ma se i b'a sɔrɔ u caman sɔgɔlen don kunnafoni na fo ka se an ka duguba kɔnɔnaw la Mali yɛrɛ kɔnɔ yan ani dugumisɛnw. An bɛ bonyamasegi kɛ ka ɲɛsin o lamɛnbaa kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma foroba baarakɛlaw ni kɛnyɛrɛye tigilamaw. Maa o maa bɛ yen maliden na i ma kɛ sigiyɔrɔ fɛn fɛn ye i ma kɛ kuntilenna fɛn fɛn ye minnu ye silamɛya de sugandi minnu ye kerecɛnya de sugandi maliden dɔw ko anw ma ni si faamuya. Jamana kanu o min bɛ an bɛɛ lajɛlen ka fɔ ko to aw la an ka foli bi lase a kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma. Ni ye an sigilen ye kunnafoni kɛnɛ kan sɛgɛnlafiɲɛbɔ o waatiw olu kɔfɛ an bɛ Ala barikada lamɛnbaaw ka yiriw la ka fɔ baara in ye a dabɔlen ko kura kunnafoni hakika tiɲɛ ani alaɲɛsiranya kan ka lase aw ma an balimaw a bisimila. Kalande mamadi mori donye kalanke banyuma Fenymani ba yere feri agence Al-Madina awulila dilikula hiji ani imura labenchugo nyuma odebe ani to bonywana au ba fe katami hiji lawa au ba fe katasile ankutigi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aleka misri sanuma inkonowa au ba fe kakaba munumunu lafia ani anyedon konanawa au ba fe katamina Musdalifa, Jamirat ani unanywana wera ulawa. Ayo ko bele jileto agence Al-Madina mo. Agence Al-Madina alebi soni sigi fe minga sanwosa. Hiji nyadomba uka dofara uluka nyedonka. Mamunu nya keba uye ulufa nakaseka famya lisoro. Agence Al-Madina nina ka be hiji de tata hakemo. Ukemeka labe bele jileti ke wasa oka seka lafia. Hiji ke yoro kilingile bele jilela. Al-Madina Sagana ka wati beleje la abi kunafoni jonjo di au ma au ka seka hiji famu wani au sera ke yoro la au ka seka lafia ka uka dugawuke akanake diku korona la Al-Madina ukoku be dugawuke mali hiji de beleje ye mali silame beleje ala ka se anika do amusaka noya am beleje ka sekata silame ya jose duruna barawuke ni uika do hiji Al-Madina ayaw haklito wili kuma do kausani isengadi ma hakemi ni ulu kankata ulu damadonedo ni awbe feka Al-Madina soro aye negejruta kachi 20 23 22 06 76 44 42 11 66 85 99 92 Al-Madina wati bela jele kake au sago ani au dongoy لبيك إلهي يا سند لبيك فأنت المعتمد لبيك إلهي Anga madi e kalanja mana ye anga madi deunye ma sebe deunye anya faso kanu kina nyini ni be sunna dege banyu maunde nyini mali ba segere be dina nyini taure takalamba nyu maunde nyini mali ba segere be dina nyini linjila kalamba nyu maunde nyini mali ba segere be dina nyini ngo zabura kalamba nyu maunde nyini mali ba segere be dina nyini qur'ana kalamba nyu maunde nyini mali ba segere adina danna ambalma ka kunafoni fambao uluflani kunafoni la sisirun ulu chamai ajira ka fo Mali ani Guinée dancela geleya dɔw be minni asrola
mi an ka jamana yɛrɛ a denw ani Guinée donsow olu ni ɲɔgɔn cɛ. Gɛlɛya ninnu sababu la tiɲɛni olu caman kɛra a kɔnɔna la yirala k'a fɔ ni yɛrɛ bɔra a ko la kunnafoni lase sɛbɛnw ye ɲɛfɔli ko la. An balimaw jɛkulu min bɛ yen ni o sigira ka se ka région ka olu caya. Sariya dɔ sigira sen kan sariya min ni o bɛ tali kɛ région olu ka koɲɛ la. O kɔfɛ Tawudeni ani Menaka olu de sera ka kɛ région tɔw wililen don k'u jɔ bi olu fana bɛ se ka kɛ région ya hakika ye cogo min sariya bɛ se ka waliya olu fana ma cogo min. U ye lajɛ kɛ ka taamaw ka olu sigi sen kan an ka maaw tun bɛ kɛnɛ kan u ye an sama seereya dɔw la o bɛ lase insha Allah. An balimaw min ye sefako kunkanko kibaruyaw ye lajɛ dɔw olu bolodalen don kalo tile 16 nata kɔnɔna la. Wari min bɛ n'a bɛ dun farafinna tilebiyanfan ani a camancɛ ma olu ni ɲɔgɔn cɛ a yira k'a fɔ jɔnya sifaya kura don. O kɔrɔfɔ kama an ye a kanu ka wele bila Siriki Kuyate ma ale bɛna ɲɛfɔli kɛ o la insha Allah. An balimaw ka fara kunnafoni caman kan dɔnnibaru fanba fila min labɛnna n'a bɛ lase a denkɛ fɛ Abdul Ɲang. Nɛgɛw kunna Bukar Jara ka kɔrɔfɔ bonya ka aw lasɔrɔ aw ma kɛ fan o fan. An baden cɛman ani a musoman do kibaru de bɛ fɛzɛlen filɛ aw ye foyi tɛ aw ma ka aw bisimila k'aw tulo majɔ. Kunnafoni ani a dalilu tiɲɛ ani Ala ɲɛ siranya kan an balimaw a bisimila. Kira kanu bahu anga nyoho mina silame jama wa malidewu anga nyoho kanu malidewu anga na para para silame jama anga nyoho mina silame jama anga na para para silame jama anga nyoho mina malidewu anga na para para silame jama anga nyoho mina silame jama anga na para para kira kanu johu ambeka nyoho mine malideun angana para para malicheni muso ambeka nyoho kanu malideun angana para para kalande ni kalamba uka nyoho mina malideun angana para para silame jama anga nyoho mine malideun angana para para silame jama anga nyoho mine silame jama angana para para kira kanu johu ambeka nyoho mine silame jama angana para para ura ana yafo kambe kanyo mine silame jama angana para para ala kira yafo kambe kanyo mina silame jama angana para para silame jama wa anganyo mine malideu angana para para silame jama anganyo mine silame jama angana para para nanyo kanu ala behera bake malila sa angana para para nanyo mine ala be fanga badi silame ya angana para para nanyo kanu ala behera bake madibae angana para para silame jama wa anganyo mine balmao bismillah konofon la se sebe min be nangwa mako l'indicateur du renouveau oye ajira ka fo ambe domne ko bi geleya chaman be mi nyashime jamanati irama président Ibrahim Bokar Keita bela jele keme ka gan adala ita fonve wati gelele do ambe romne kosna jamanati président Ibrahim Bokar Keita ma aka ministre min tumbe kiriko kuna Maodo Ismail Konate o kelengo fe ka barabla kuma sebe koro chayambe akrofo kuna jalakiliw ani dankarwalew olu chama mbe ako singoro dowere la goshi chama ke ako kama o wale ya kofe President Ibrahim Bokar Keita yera ka fo gelewere olu taledo ka nyesi ama dowere a nyini ministry wero be u kalenga do fo olu fana ka gwen ka bo foroba barala ulika jo flana mini obesina katugunna oye jeklu min sigira senga ni owela ko platform ante abana u kala nyini fami ministre min yashime muso ni den ani demaya ka kunyama madame Traoré Umu Touré
o fana ka gwen ka bɔ gouvernement kɔnɔ sabu bibi na jamana de fanba dusu tiɲɛ ale kɔrɔ. A ye Kidal musow to yen kana ni jamana wɛrɛ drapeau ye n'o ye Azawadi ye. Bamako yan kɛnɛ kan Mali yɛrɛ ministre ni o ye Umu Ture ale yɛrɛ taara sigi o kɛnɛ kan panparan ni Kidal musow ka lagosi baaraw ye kana ni drapeau dɔ ye ko o ye Azawadi drapeau ye. Maa minnu bɛ o wulikajɔ la u ye fɛn min ɲɛ bila o de ye ka fɔ wulikajɔw olu bɛna sigi sen ka yaasa ministre a ye ni kumasuli min da jamana kan o kumasuli a bɛ se ka ko ka bɔ an ka jamana na cogo min o ministre ka gwen ka bɔ an ka jamana foroba baara la. Maa wɛrɛ minnu bɛ yen ni olu bɛ muruti la ministre wɛrɛw nɔfɛ o dɔ ye dolancilaw olu ka koɲɛ ye olu fana kalen bɛ u ka ministre Useni Amion Gindo u fana bɛ se ka gwen ka bɔ a jɔyɔrɔ la cogo min. O ministre yɛrɛ fana bɛ don min ko bi a dusu tiɲɛ bɛ jamanatigi kɔrɔ président Ibrahim Bokar Keita. A bɛ baara min na jamana ɲɛmaa ma se ka dɛmɛ don a ye cogo si de la. Nin hukumu kɔnɔna la maa bɛ ɲininkali min kɛ i yɛrɛ la président Ibrahim Bokar Keita a bɛ mun kɔnɔ hali bi gouvernement in ka yɛlɛma don a kɔnɔna la. A ma kɛ cogo cogo a b'i n'a fɔ min ye jamana ɲɛmaa ye président Ibrahim Bokar Keita a siran bɛ ka maaw gɛn ka bɔ gouvernement kɔnɔ maa minnu bɛ se ka taa fara maa dusukasibaatɔw kan i n'a fɔ Dramane Dambele ta kɛra cogo min Musa Mara ani Umar Tatamli ka se Madu Igor Jarama a kana maa wɛrɛw gɛn olu ka taa fara a jogow kan ka baara gɛlɛya a bolo. Fɛn min kɔni bɛ yen ni o jɛlen do bi waati gɛlɛyalen do an bɛ don min ko bi jamana ɲɛmaa président Ibrahim Bokar Keita ma Dramane Alukone ale bolonɔ don an y'a sɔrɔ sɛbɛn min kɔnɔ an ko a ma l'indicateur du renouveau. Kalande Mamadi Mori de Onye Kele Chefarinye Anga Mali Kalan Jamana Anga Mali Islame Jamana Parafina Bela Mali de Tomona Ijiraka Mali Kunyumando Maliba Anga Maliba Maliba Anga Maliba Ijiraye Aonkanu Fembaye Maliba Anga Maliba Ijiraye Aombunya Kobaye Maliba Maliba Ibetina nyini Qur'ana kalamba nyumande nyini Maliba segere Ibetina nyini Allah kira bunya ba nyumande nyini. Ambalma o kan yɛrɛ ye kunnafoni lase sɛbɛn min bɛ yen n'an ko a ma ko l'indépendant o ye a jira k'a fɔ fitinɛ dɔ kɛra sanubɔyɔrɔ la Mali ani Guinée dancɛ la maa 19 olu de ni tora la. Maa caman wɛrɛw olu jogina ani ka minɛnw olu caman tiɲɛ. Ni fitinɛ in a tiɲɛni barika bonyana wale an yɛrɛ kɛra ni kalo in tile 26 kana kalo in tile 27 la. Dugu fila ni ɲɔgɔn cɛ o dugu de ye dankari ɲɔgɔn na. Kelen o bɛ Mali fanfɛ kelen o bɛ Guinée fanfɛ. Maa 19 o de ni tora a la Maliden 14 bɛ olu cɛ la. Ani ka taa se o ma Maliden 14 na gendarme 4 o bɛ su cɛ la. Maa 5 Guinée o ta fanfɛla fɛ olu de ni tora a ko la. O kɔfɛ min bɛ tali kɛ mobili la n'o ye pick-up ye ani marifa 4 o minɛna an yɛrɛ ka kana sɔrɔtibaw olu la. Gendarme 4 min ni olu fagara nin ko la olu ka su koɲɛw kɛra kunungo araba a kɛra kan 1 kɔnɔna la Bamakɔ. Capitaine Isaac Kone 2001 ale donna gendarmerie la ale bɛ su cɛ la. Adjudant Sekouba Koulibaly 2005 promotion Mado. O kɔfɛ min ye gendarme stagiaire Kiaba Fulgence Koulibaly ani ka taa se Hamadoun Sangare ma ninnu bɛɛ lajɛlen ni tora a ko dafɛ. Nin bɛɛ lajɛlen olu ye promotion laban ye gendarmerie kɔnɔna la. Ɲɔɲɛw olu ɲɛ bilalen don nataw olu kɔnɔna la. Mali yɛrɛ ministre ni Guinée ministre ni ɲɔgɔn cɛ yaasa u se ka jɛ ni gɛlɛya ninnu ka se ka ko bɔ a ko kɔnɔna la cogo min. Dugu min bɛ yen n'o bɛ wele ko Ɲawuleni a bɛ Kangaba mara la o bɛ Mali seleke la ani Kantedu Balandu o bɛ sous-préfecture la Jalakɔrɔ kilomètre 150 bɔɲango ani Majana ni ɲɔgɔn cɛ Guinée.
nin dugu fila de fitinɛ dadunna u ni ɲɔgɔn cɛ sanubɔyɔrɔ dɔ o nɔfɛ ka kɛɲɛ ni kunnafoniw ye min sɔrɔla ka bɔ yɔrɔ masurunya na Mali yɛrɛ fanfɛ a yera k'a fɔ Guinée yɛrɛ kɔni sanubɔlaw olu miirila k'a fɔ dugu in olu de ka dugudo o kuma malidenw olu ta tɛ sabu yɔrɔ in n'i ye a jateminɛ a bɛ frontière de la u kɛlen kɔfɛ ka bagabagaliw olu caman ta ka ɲɛsin ɲawleni dugulamaw ma Guinée dozow u ni Guinée surasiw olu farala ɲɔgɔn kan u ye hikɛ ka ɲɛsin ɲawleni ma n'o ye Mali dugu min bɛ nin frontière in na o kuma u ni fɛn o fɛn bɛn na u ye o bɛɛ lajɛlen ta tiɲɛ ka tɛmɛ u ye dugu kɔni a da kolonci ka filen kolonci dugudenw ka olu sɛbɛkɔrɔla jaba dugutigi yɛrɛ ni o ye Kanda Jawara ye ale tun ye a ɲini dozo minnu nana bɛn dugu kan ani Guinée surasiw k'a ɲini k'a b'u lasabali u ye ale bɔnɛ a nin na ni marifakisɛ ye gendarmew ka poste min bɛ a yɔrɔ kofɔli na u taara dankari yen fana na Guinée surasiw o kɛra olu ka baara ye minnu kɛmɛ ka dozofini don ka kɛɲɛ ni seereya sɔrɔlenw ye min bɔra a yɔrɔ sanubɔyɔrɔ dɔw olu yɔrɔ la n'o ye malidenw ye o kuma min ni o taara nin kɛnɛ kan o kuma yera k'a fɔ min ye o dɔ taara olu ka journal o siège la o n'o kumana o ye seereya dɔw di olu ma renforts olu bilala ka taa kɛnɛ kan ka bɔ lakana sɔrɔtibaw olu yɔrɔ la nka yera k'a fɔ min ye o renfort min bilala ka taa u y'a dɔn k'a fɔ maa minnu nana bɛn malidenw kan u ni fanga ni barika min tun nana o ye lakana sɔrɔtibaw olu wajibiya ka o kɔtɔrɔmabɔ yanni a ko tiɲɛni kana barika bonya o kuma mobili dɔ ni o ye pick-up ye kisɛw ani min ye u ka marifaw ye o naani tun bɛ o kɔnɔna la o kuma Guinée surasiw ni donsow u ye o fana minɛ ka taa n'o ye dugu min bɛ wele ko ɲawleni ni fitinɛ kɛra o dugu yɛrɛ kɔnɔna la o ta fanfɛla fɛ sa a yera k'a fɔ dugudenw olu kɔni u bɔnɛna fo ka se a dan na an bɛ yɔrɔ min na ko sisan u ka yɔrɔ kɔni a langoloyara sabu dugu maa bɛɛ lajɛlen ye dugu bila kunnafoni labanw na basigi segira ka na o kuma min ye faamaw olu ka délégation dɔ talen kɔfɛ yɔrɔ lajɛ ministre min bɛ yen ni o ɲɛsin bɛ jamana yɛrɛ kɔnɔna mara ma ani lakana ministre fo ka taa se an ka cɛfini tabaw ka ministre ma olu ni min ye Guinée faamaw kumana nka o kɛra telefɔni na o kuma ni tiɲɛni min kɛra an ka jamana fila dancɛw olu kɔnɔna la ka ɲɛfɔli kɛ ɲɔgɔn ye kunnafoni sɔrɔla k'a fɔ ɲɔgɔnye wɛrɛw olu bolodalen don Guinée faamaw ani Mali faamaw olu ni ɲɔgɔn cɛ don nataw la yaasa ka fɛɛrɛ jɔnjɔn sigi sen kan yaasa ni fitinɛ ɲɔgɔnna bɛ se ka bali cogo min a yera k'a fɔ gendarmerie ɲɛmaw ani garde nationale o ɲɛmaw malidenw olu yɛrɛ la olu fana makɔnnen don minnu kan ka taa nin yɔrɔ in na ni fitinɛ min ni a kɛra a yera k'a fɔ laadadon min bɛ deli ka kɛ Mali ani Guinée dancɛ la malidenw ni Guinée o dozow olu ni ɲɔgɔn cɛ sanubɔko mankan bɛ o de nɔfɛ a yera k'a fɔ yɔrɔ in a bɛ jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ a yera k'a fɔ sanuba de bɛ a dugukolo jukɔrɔ ani ka taa se nafolomafɛn wɛrɛw ma kunnafoni an ye nin sɔrɔ sɛbɛn min kɔnɔ an ko a ma l'indépendant ni bɛ diinɛ ɲini ni bɛ diinɛ dɛmɛba ɲuman de ɲini Maliba sɛgɛrɛ ni bɛ diinɛ ɲini ni bɛ diinɛ kanuba ɲumanw de ɲini Maliba sɛgɛrɛ ni bɛ diinɛ ɲini ni bɛ diinɛ kɛlɛ cɛfarinw de ɲini Maliba sɛgɛrɛ ni bɛ diinɛ ɲini ni bɛ diinɛ dugu kɔrɔba de ɲini Maliba sɛgɛrɛ adina danna kɛlɛ de ma Mali moridenw ye kɛlɛkɛla ɲuman ye an ka Mali ye kalan jamana ye an ka Mali ye silamɛ jamana ye farafinna bɛɛ la Mali de tɔmɔna hijira ka Mali ko ɲuman dɔn an ka Mali ye kalan jamana ye an ka Mali ye silamɛ jamana ye farafinna bɛɛ la Mali de tɔmɔna hijira ka Mali ko ɲuman dɔn an ka Mali ye kalan jamana ye an ka Mali ye silamɛ jamana ye farafinna bɛɛ la Mali de tɔmɔna hijira
hijira ka mali ko ɲuman dɔn. Ni bɛ diinɛ ɲini ni bɛ diinɛ dɛmɛ ba ɲumanw de ɲini. Maliba sɛgɛrɛ. Ni bɛ diinɛ ɲini Ala kira kanu ba ɲumanw de ɲini. Maliba sɛgɛrɛ. Ni bɛ diinɛ ɲini ni bɛ diinɛ kɛlɛ cɛfarinw de ɲini. Maliba sɛgɛrɛ. Ni bɛ diinɛ ɲini ni bɛ diinɛ dugu kɔrɔba de ɲini. Maliba sɛgɛrɛ. Hali n'a danna Tumbutuma kan ko Musa ye kɛlɛ cɛfarin ye. An ka Mali ye kalan jamana ye, an ka Mali ye silamɛ jamana ye. Farafinna bɛɛ Mali de tɔmɔna hijira ka Mali ko ɲuman dɔn. Maliba an ka Maliba. Maliba an ka Maliba. Hijira ye anw kanu fɛnba ye. Maliba an ka Maliba. Hijira ye anw bonyakoba ye. Maliba an ka Maliba. An ka Mali ye kalan jamana ye, an ka Maliba ye hinɛ jamana ye. U boloba bani minali imani libaniyati sɔrɔ hɔrɔnya kɔ. An ka Mali ye kalan jamana ye, an ka Mali ye silamɛ jamana ye. Farafinna bɛɛ Mali de tɔmɔna hijira ka Mali ko ɲuman dɔn. Ni bɛ diinɛ ɲini Ala kira kanu ba ɲumanw de ɲini. Maliba sɛgɛrɛ. Ni bɛ diinɛ ɲini Kurana kalan ba ɲumanw de ɲini. Maliba sɛgɛrɛ. Ni bɛ diinɛ ɲini ni bɛ diinɛ kɛlɛ cɛfarinw de ɲini. Maliba sɛgɛrɛ. Ni bɛ diinɛ ɲini Ala kira kanu ba ɲumanw de ɲini. Maliba sɛgɛrɛ. Ni bɛ diinɛ ɲini Kurana kalan ba ɲumanw de ɲini. Maliba sɛgɛrɛ. Hali n'a danna kalan de ma Mali moridenw ye kalan kɛ ba ɲuman ye. An ka Mali ye kalan jamana ye, an ka Mali. An balimaw, min ye jɛkulu min bɛ wele ko collectif de région non opérationnel, sariya taara ka Amadu Tumani bɛ fanga na waati min ka dɔ fara région hakɛ kan, nka Menaka ani Tawudeni n'o ye jamana kɔrɔnfɛla ye, olu de ta sera ka latigɛ an bɛ don min na ko bi. Dugu tɔ minnu bɛ i n'a fɔ Bayangara, i n'a fɔ Kucala, i n'a fɔ Kitaw, ani ka taa se yɔrɔ caman ma, Ɲoro olu bɛɛ lajɛlen bɛ kɔnɔ ani Nara, olu fana wulilen don k'u jɔ bi fo Buguni. Ka fɔ sariya ye olu fana kɛ région ye cogo min, a bɛ se ka latigɛ u fana ma cogoya minnu na. U ye lajɛw ani faraɲɔgɔnw olu caman kɛ. O kɔfɛ u y'a kanu ka taamaw ka olu boloda k'u ka dusukasi jira. Fanga bɛ se ka wajibiya cogo min, u fana bɛ se ka kɛ région ye cogo min. U ye taama kɛ dɔgɔkun laban tɛmɛnen o kɔnɔna la. Gabriel Chenu ale tun bɛ a taama kɛnɛ kan. O kuma taama kuncɛlen sa, a ka ɲininkali walima taama yɛrɛ senfɛ a ka ɲininkali sera Colonel Yusuf ma ani Seydou Keita ni o bɔra Kita. U ye kuma min fɔ Colonel Major Yusuf ka taa se Seydou Keita ma, a ye to an ka olu ka kɔrɔfɔ lamɛn. Ne ye Colonel Major désolé Fara Yusuf Konate, le retraite la ton min bɛ région ko in kula Buguni, ne o vice président ye. O tuma na an bɛ kɛnɛ in kan bi, kɛnɛ min ni kɛnɛ yakubalen don ka d'a kan région kɔnɔntɔn in bɛɛ lajɛlen daniya da Buguni de kan, ka tɔntigiba fɔlɔfɔlɔ kɛ Buguni ka den dɔ bila a ɲɛmɔgɔya la n'o ye Mamba Kulubali ye. O tuma an b'o barikada kɛ région bɛɛ lajɛlen ye. An ye taama ninnu kɛ région nin bɛɛ kɔnɔna na bi Buguni a cɛ n'a muso conseillers dugutigiw députés élus nin bɛɛ bi yan bi taama in kosɔn yasa an kan ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ, an kan ka autonomie sɔrɔ. Ka d'a kan an ɲɛ bɛ min na, jamana ka développement a déséquilibré don, fanga dira fan dɔ ma ka fanga dɔ to yen, o man kan ka kɛ. Donc o ye exclusion sociale ye ka dɔw nin bɔ faso jɔli la quoi. Donc o degun tɛ se ka taa ɲɛ. An ye démocratie ta de yasa exclusion sociale ka bɔ a la, ka magala siya woloma bɔ a la, ka wolomali bɔ a la, ka bɛɛ dama kɛɲɛ. O tuma na région 11 min t'a la ni 2 t'a la, an b'o olu fo k'u tanto, an bɛ ɲɔgɔn fɛ fana koyi, u bi yan bi. O tuma na tɔ 9 nin a bɛɛ de bi kɛ ɲɔgɔn fɛ.
Buguni kan de ye o ye a bɛɛ bɛ kɛ don kelen sɔgɔmada kelen lɛri kelen n'o tɛ vote tɛ han vote tɛ foyi tɛ localité régionalité Buguni Yafoyila Kɔlɔnjɛba ani Welesebugu farala an kan an bɛ fɛn o fɛn kɛ Welesebugu b'a kɔnɔ o tuma na an wasalen bɛ bi ka da kɛ région tɔ bɛ bi yan u bɛ danaya la Buguni kan ka ɲɛmɔgɔya di anw ma an taamana ka taa région nin bɛɛ lajɛlen naraw ni fɛnw ni Bajangara Kucala Doyila an ye nin bɛɛ lajɛlen kɛ Kita an ye nin bɛɛ lajɛlen kɛ o tuma na bi kɔni an nana ŋaniya de kɛ gouvernement na a k'a dɔn k'a fɔ an sɛbɛ don a k'a dɔn k'a fɔ an fana ye malidenw de ye an ka kan ni an ka hakɛ ye k'an ka hakɛ d'a ma n'o tɛ président taara Kɔlɔnjɛba a ma kasi a ɲɛ la wa a kasi a ɲɛjɛ sa min bɛ Kɔlɔnjɛba a y'a ye a kasila don Manakɔrɔ bɛ ten Yanfoyila bɛ ten Balansira bɛ ten o ni Mali ɲɔgɔnna yɔrɔ caman o tuma n'an ka yɛlɛma hɔrɔnya di an ma k'an ka autonomie di an ma k'an ka région di an ma an yɛrɛ b'an ɲɛsin an ka jamana dilanni ma an bɛ baarakɛɲɔgɔn dɔn diɲɛ kɔnɔ an b'a dɔn minnu bɛ se ka jamana dɛmɛ an b'an ka baaraw kɛ k'an ka lɛnpow sara ka bɛnɲɔgɔnya ɲini diɲɛ fantan ni naani fɛn bɛ se ka jamana bɔ nɔgɔ la ka fantanya kɛlɛ yaasa bɛɛ lajɛlen ka hɛrɛ sɔrɔ jamana ka ɲɛtaga sɔrɔ. Deux mots en français. Vous vous présentez? Voilà, je suis colonel-major des eaux et forêts, Youssouf Konaté en retraite. Je suis en même temps le vice-président du CERNOC au niveau du cercle de Bougouni, de la région de Bougouni. Donc nous sommes là aujourd'hui au nom de toute la communauté, chefs de village, élus, députés, conseillers, chefs de canton, parce que Diamalatika Baran fait à Libye. On est venu justement pour faire une manifestation d'intérêt pour rechercher l'autonomie régionale. Parce que ce qui a été déjà fait a eu très peu d'impact sur le développement local. Donc, on vient revendiquer l'application de la loi de 2012 qui, au terme de 5 ans, devrait voir les régions dynamisées. Donc, cette marche a pour but de montrer à l'État que nous sommes vivants et que nous avons la capacité d'accueillir les institutions. Nous avons la capacité de continuer au choix même des dirigeants de la région. Parce qu'il y a des cadres compétents, en retraite, ou en fonction encore, ou en activité, qui ont la capacité de gérer l'administration et les services techniques. Donc, votre activité se challenge que les gens sont en campagne. Est-ce que vous allez vous opposer dans vos localités à ces élections? Élection, il n'y a pas d'élection. Tant que Bougouni n'est pas région, il n'y a pas d'élection à Bougouni. Ça, c'est une unanimité au niveau de toutes les localités. Bougouni, Kɔlɔnjɛba, Yanfoyila et Welesebugu. Il n'y a pas de question. Ils perdent leur temps. Il n'y a pas d'élection. Personne n'ira aux élections tant que Bougouni n'est pas région, tant que les 9 cercles promus comme région sont dynamisés. Ok, merci. Kita délégation kana anga région kola ala sago au sago an na kunye cercle ne togo e Seydou Keita mbi bo Kita Maganjambugu nye dugutigi ka adjoint an willa kana Bamako ka tugu anti nyogon taw nofe e région ko de la cercle dama de yi fara nyogon kan ko anga ke région nyogon fe ante bo ko kele ante bo nofe su ante bo nofe tle bebado ko kalonte Kita nami muna ambola nante muna antola ama mogoneni ama mogogushi mais anga miriyan na ma sabati ani taw de bi nyogon fe no luko min Kita be ala ka nyaka dama o ya na kunya ayo ba Kita bula na so kala flika ke ka sura ma ka rezo anya soro bara folo munun kera kabla antna taw janfa ko ka kala flika o kuma te ni région ma créé voter te Kita ala sago au sago an kama jigilen to fafana benkandido mogo bena kamuma horonya e kandi ambi tugu toko
n'an sa an ka sa n'an bɛ balo an ka balo an ka région ko ka ɲɛnabɔ ɲɔgɔn fɛ ala sago aw sago. balimamuso bɛ se ka dɔ fɔ i tɔgɔ ni jamu. ne tɔgɔ Aminata Traoré ne ye madame Jara Aminata Traoré de ye. tɔgɔ ni jamu. madame Jara Aminata Traoré. ka bɔ min. ka bɔ Kita Samidugu ka fɔ membre de ye ne ye. aw na kun ye. an ni cɛw de nana ɲɔgɔn fɛ an cercle dama dama de farala ɲɔgɔn kan k'a fɔ k'an b'a fɛ ka kɛ région ye donc sisan an kɔni sigilen bɛ ka famaw ɲɛna filɛ donc n'u y'an ka dugu kɛ région ye Kalafili bɛ se ka kɛ n'an dun ka dugu ma kɛ région ye an bɛɛ de bɛ kan kelen na n'u ko cɛw ko mun an k'o lu donc an sigilen bɛ de k'an ka dugu ka kɛ région ye parce que n'a sisan n'an kɛra région ye nafa caman de b'a kɔnɔ. yan parce que an ko caman bi fo an ka wuli ka taa Kayi ka an déplacer ka taa o ɲɛnabɔ ye n'an ka dugu kɛra région an b'a bɛɛ ɲɛnabɔ an ka dugu yɛrɛ kɔnɔ yan o ka sɔrɔ an ma taa Kayi o an tɛna dulon Kayi la kɔni an b'an yɛrɛ ta. ne tɔgɔ Mahadige Keyita chef de quartier Kita Ɲafala ATT le y'a laɲini ko cercle 11 ko bɛ kɛ région de mais da kan tɛmɛ n'o ta ɲɛnabɔra kɔnɔnta ma ɲɛnabɔ k'a bɛ kɛ san 5 kɔnɔ san 5 tɛmɛra fɛn ma fan t'o ye mais da kan tɛmɛ n'o ta ɲɛnabɔra an fana farala ɲɔgɔn kan ka a ɲɛɲini ka taga Buguni ka taga bɛnkan kɛ yen min b'a fɛ kɔfɔ gouvernement ye ka taga Kita ka taga bɛnkan kɛ yen min b'a fɛ kɔfɔ gouvernement ye ka taga Ɲoro bɛnkan min b'a fɛ ka kɔfɔ gouvernement ye donc o bɛ y'ale kelen de ye an nalen bi ka na o kelen de la ka na o gouvernement ye ka kɛ région ye o de ka d'an ye parce que an bɛ mɔgɔ ninnu kɔ an bɛ na ka kan kelen min fɔ an m'o kan kelen de ye an t'u janfa Kita man ka jamana le n'a ko kan bɛ min na an bɔra n'a ko kan t'a la kelen t'an fɛ wo t'an fɛ mais n'a kɔni ma kɛ région ye an kɔni tɛ voter wala ala sago sago. an ka alimamiba fo. bisimilahi rahmani rahim salatu i bɛ tɔgɔ ni jamu fɔ an lamɛnbaaw ye. ne tɔgɔ Musa Sagale Keyita. i Keyita. quartier Gare Juma Alimami. n bɛ Haut Conseil la Haut Conseil premier vice président. n bɛ imama la n bɛ amipi la. n ye kun nin kɛnɛ in kan o y'an ka mɔgɔbaw ka ci ye n yɛrɛ dɔ yɔrɔ kama diinɛ kɔnɔ ani kafo kɔnɔ an ka diinɛ ɲɛmɔgɔba Musa Keyita n b'ale de nɔnɔ yan ale de ko n ka place fa n kana kɔrɔ n'a dɔgɔw fɛ u bɛ kan min kan Kita silamɛw fana b'o kan kelen de kan ka da kan faso kanu ale yɛrɛ fana ye diinɛ belebeleba de diinɛtigi o diinɛtigi n'i ma k'i faso fɛ i t'i ka diinɛ fɛ ka da kan diinɛ ka ɲɛtaa kun a bɛ bɔ faso ka ɲɛtaa kun de la ni faso ma taa ɲɛfɛ diinɛ tɛ taa ɲɛfɛ o la ko n kana nɔ la sabati balemaw fɛ k'a fɔ an ka yɔrɔ k'a kɛ région ye ka se ka an ka ko caman di an yɛrɛ ma maliba in ye kelen ye a ko bɛɛ tɛ se ka to mɔgɔ kelen bolo nka dɔw bɛ to i bolo i b'o dilan ka sɔrɔ k'o ci bila ka taa se ɲɛmɔgɔw ma tuma o tuma anw de bɛ wuli ka taa Kayi an bɛ bi ko ka taa Kayi imama ko ka taa Kayi Haut Conseil ko ka taa Kayi a taali ka gɛlɛn a nali ka gɛlɛn i tɛ foyi sɔrɔ a la n'a b'i ka musaka yɛrɛ bɔ donc o la ka an kɛ an ta dama région ye Mali kɔnɔ jamana kɔnɔ o ka di anw silamɛ ɲɛmɔgɔw ye Kita ka fara an kɔrɔw kan an ma parti labila an ma fama labila an ma président labila an ma mɔgɔ si labila bɛɛ b'an bolo fila kɔnɔ nka an ka yɔrɔ ka kɛ région ye sallu ala Muhammad. Mali ye kalan jamana ye anw ka Mali ye silamɛ jamana ye farafinna bɛɛ la Mali de tɔmɔna hijira ka Mali ko ɲuman dɔn. An balimaw jɛkulu min sigilen don min ye gulɔ ni dɔrɔgumafɛn min n'a bɛ ka maa caman hakili tiɲɛ bi. Jɛkulu maaw ye kunnafonidilaw wele ka kalanbolo dɔ sigi ni u ye ka se ka ɲɛfɔli kɛ u ye. Nin dɔrɔgumafɛn ninnu bɛ dogodogo dugu ni ɲɔgɔn cɛ ani jamanaw olu ni ɲɔgɔn cɛ. Lajɛ in a sigira sen ka selenge o kɔnɔna la. Gabriel Tchenu tun bɛ kɛnɛ kan. Sigi wulilen kɔfɛ a ka ɲininkali sera directeur de l'office central des stupéfiants ma ni o ye Adama Tunkara ye.
a ye ɲɛfɔli min sɔrɔ ka kɛ sigi yɛrɛ laɲini na an k'an kuloma jɔw la. Ne tɔgɔ Adama Tunkara, baarakɛyɔrɔ min sigilen bɛ kiribifɛnw kɛlɛli kama ani fɛn minnu bɛ hakili cawucawu bila mɔgɔw la, ne y'o baarakɛyɔrɔ ɲɛmaa ye. Ayiwa, bi aw ye kunnafonidilaw wele ka na Selenge ka n'u bila kalan dɔ la, o kalan bɛ tali kɛ mun na? An ye ni lajɛ in sigi hakilina 2 de la. Hakilina fɔlɔ ye mɔgɔ minnu sigilen bɛ kibaru carili la jamana kɔnɔ, u ka se ka faamuyali sɔrɔ ni fɛn minnu bɛ feere an ka jamana kɔnɔ n'a bɛ mɔgɔw hakili tiɲɛ, olu yɛrɛ ka se ka faamuyali sɔrɔ a la. A bɛ kɛ kun min na minnu b'a a baara kɛ u ka laɲini ye min ye, a kelen bɛ ka tiɲɛni kɛ ka se hakɛ min na u k'o dɔn, u ka se k'o kunnafoni di jamana kɔnɔdenw ma, u ka se k'u yɛrɛ bɔ. Laɲini filanan ye min ye, olu ka sɛgɛsɛgɛli kɔnɔna la, kibaru ɲinini kɔnɔna la, u yɛrɛ bɛ se ka bɔ fɛn dɔw kan minnu bɛ se ka kɛ tiɲɛni ye jamana kɔnɔdenw ma, u ka se k'o kibaruya di kana tigilamaaw ma walasa olu bɛ se ka fɛɛrɛ sigi o kow la cogoya min na. Laɲini nin kun ye o de ye. Ayiwa, kunnafonidilaw bɛ yan bi. Ayiwa, n'u ye kalan sɔrɔ, n'u ye dɔnniya mun sɔrɔ, a b'a fɛ u k'aw dɛmɛ cogo di? N y'o de fɔ n ka kuma la sisan, ka da kan tuma caman ni sɛgɛsɛgɛli daminɛna, i bɛ taa sɔrɔ tiɲɛnikɛla a bɛ se kunnafonidilaw ma k'a fɔ ko bin kɛra a kan. N'o y'a sɔrɔ a taara kunnafoni min di olu tɛ fɛn dɔn a la, olu bɛ fɔlɔ k'a ka kumakan de di jamana ma. Mais n'olu yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ a wele n'o ko min na ko ɲɛnɛma tɛ, olu ye faamuyali sɔrɔ a la, u yɛrɛ bɛ se ka sɛgɛsɛgɛli kɛ k'u hakilinata sɔrɔ a la yan'u ka kunnafoni di, ka a nkalon a n'a tiɲɛ bɔ ɲɔgɔn na. Aw kelen de ni labɛn ou bien dɛmɛbagaw la? Dɛmɛbagaw na, ka da kan diɲɛ jɛkuru min bɛ yen n'a bɛ fɔ ma Nations Unies, o ka bolofara dɔ bɛ yen n'o ye ONUDC, olu sigilen don nin fɛn ninnu kɛlɛli kama ani ka jamanaw dɛmɛ walasa u bɛ se ka fɛɛrɛ tigɛ a ko la cogoya min na. Olu de ka dɛmɛ y'a to bi n'an sera ka kunnafoni dinaw wele ka na. A fɔra ko n'i y'a ye maa mun bɛ ɲangini kɛ ou bien mun bɛ ko jugu gɛn ka bɔ sigida la, n'a ye tɔgɔ ni fɛn sɔrɔ i b'a sɔrɔ a ye kunnafoni ɲuman de sɔrɔ. Welekan jumɛn b'i bolo k'a lase maliyɛn bɛɛ lajɛlen parce que ma d'a la ni nin ye kunnafonidilaw dɔrɔn ka baara ye? An bɛ deli ko de fɔ an ka laɲini na wagati bɛɛ, mɔgɔ min kun tɛ di kuntigi kɔ. Kana kun ye sigida mɔgɔw ko ye. U yɛrɛ bɛ min kalama sigida ko la n'olu m'o las'anw ma, an ka baara tɛ se ka kɛ ka ɲɛ. O de la an bɛ a ɲini bɛɛ fɛ, kunnafonidilaw, jamana kɔnɔden tɔw, mɔgɔ bɛ kunnafoni sɔrɔ nin tiɲɛni ninnu siraw kan, u ka las'an ma walasa an bɛ se ka an ka baara kɛ jɛlenya la cogoya min na ani ka fɛɛrɛ sɔrɔ a ko la. Ayiwa, directeur, Mali yɛrɛ kɔnɔ nin ko ninnu bɛ bunako jumɛn de kan, lahalaya bɛ cogo di drogue feerew ni trafic ninnu la? An bɛ deli ko de fɔ, baara min don a ka gɛlɛn, min ye nin fɛn ninnu feereli a tɛ kɛ kɛnɛ kan, a bɛ kɛ dibi de la. Minnu b'a kɛ fana, u b'a kɛ ka da kan u bɛ nafaba de sɔrɔ a la. Nin ko ninnu bɛ cogoya min na a waralen don ka da kan a tɛ kɛ kɛnɛ kan. Fɛn min fana don ni mɔgɔ 2 bilala ɲɔgɔn na sigida la, dɔ bɛ se kana tigilamaa ma k'a fɔ nin ye n sɔrɔ. Ale dun jago in filɛ nin ye, a ka gɛlɛn minnu b'a la ani minnu b'a san u bolo, olu yɛrɛ ka na s'anw ma ka kofɔli kɛ. O de la an b'a ɲini bɛɛ fɛ, minnu bɛ kunnafoni di o jamana kɔnɔdenw, mɔgɔ mana kibaruya sɔrɔ a ko la, u ka s'an ma, o bɛ se k'an dɛmɛ, an bɛ se ka kɛlɛ cogoya min na. Ka da kan an hakili b'a la k'a bɛ yɔrɔ yɔrɔ a tɛmɛ n'o yɔrɔ kan. Ka da kan fɔlɔ a tun bɛ fɔ ko cɛw dɔrɔn de b'a min, sisan musow yera la. A yera bi k'a fɔ fana denmisɛnnin ka taa san 13 la ka taa fo o sanfɛ, olu bɛɛ sen b'a la bi. N'an ma fɛɛrɛ k'a la, a bɛ kɛ tiɲɛni ye an ma. Aw ka baarakɛyɔrɔ dayɛlɛli ka na bila sisan ma, a ye kɛwale minnu kɛ o kɛlɛli la, i bɛ se k'i da don dɔw la k'a fɔ an ɲɛna? Baarakɛyɔrɔ nin ye baarakɛyɔrɔ kura de ye, n bɛ se k'a fɔ, ka da kan baarakɛyɔrɔ in dayɛlɛla san 2000 ni san 10. Ni dun y'a jateminɛ baarakɛyɔrɔ wɛrɛw bɛ yen, min ye gendarmerie ye, min ye polisi ye, min ye douane ye, olu bɛ nin baara in na a mɛnna. Nka baarakɛyɔrɔ in sigira kun kelen de kama, walasa tɔw minnu b'a la an ka se ka olu fara ɲɔgɔn kan, an ka se ka hakililaw yira ɲɔgɔn na, walasa fɛɛrɛ bɛ se ka tigɛ jamana fan bɛɛ la min bɛ se ka a ko kunbɛn. An ka baarakɛyɔrɔ sigi kun y'o ye. N bɛ min fɔ n ka kuma laban na, o ye hali bi mɔgɔw k'u cɛsiri, u k'a dɔn k'a fɔ kɛlɛ min don a tɛ ban tile kelen, kabini lawale an b'a la, don o don kɛlɛ de don.
donc o kɔnɔna la n'u bɛ fɛ baara ka ɲɛ an bolo hali bi u k'an dɛmɛ ni kunnafoni ye o de bɛ anw dɛmɛ o de bɛ bɛɛ lafiya. mais ne kun fɛ k'a dɔn yala réseau dɔ démantelera aw fɛ depuis aw sigira o de kun ye ne ka question fɛ. an bɛ se k'a fɔ an ye réseau 2 de démantelé la ni Mustafa Dukure an y'o fɔ a ɲɛna an ye tonne 2 ni kilo 700 minɛ wagati min na ani dɔ bɛ yen u b'a fɔ a ma ko Rougeau ale kun sigilen bɛ Sogonikɔ gare la ale fana minɛna ani mɔgɔ minnu bɛ feere k'a ye an y'olu mɔgɔw minɛ nka a baara min don a ka misɛn fɔlɔ mɔgɔw kun degelen bɛ min na u bɛ feerekɛlaw minɛ nka minnu bɛ don n'a ye minnu b'a d'u ma u ka sɛgɛsɛgɛli kun tɛ so yɔrɔ ninnu na ka da kan o sɛgɛsɛgɛli ninnu bɛ mɛn nka sisan an kelen bɛ k'o fɛɛrɛ de tigɛ minnu bɛ don n'a ye minnu b'a di mɔgɔw ma ka feere an ka kɛlɛ ɲɛsinnen b'olu de ma. an balimaw ni tun ye seereya min sɔrɔla ka bɔ min ye Selenge Gabriel Tienu ale tun bɛ nin kɛnɛ kan kunnafonidilaw bɛ se ka faamuya sɔrɔ cogo min drogue ni ɲɛnaminifɛnw olu fana bɛ se ka kɛlɛ an ka jamana kɔnɔ a ɲɛ kan cogoya minnu na inshallah kunnafoni wɛrɛ minnu bɛ a ko tɔ la taali ɲɛ Gabriel Tienu ale na se kɛnɛ kan ka walawalali kɛ o la inshallah. Islam jamana Farafina bela mali de tomona hijra kamali ko nyuman don anga mali kala jamana anga mali Islam jamana Farafina bela mali de tomona hijra kamali ko nyuman don ni bedina nyini ni bedina de me ba nyuman de nyini mali ba segere ni bedina nyini ni bedina kanu ba nyuman de nyini mali ba segere ni bedina nyini ni bedina kele chefari unde nyini mali ba segere ni bedina nyini ni bedina du ambalma ujien be dako min kan sisan kunnafoni carisiraw olu cayara fɛn dɔ min ni a nafa ka bon a bɛ kɛ sababu ye maaw bɛ ɲɔgɔn lasɔrɔ teliya la ɲɔgɔn sirabɔ o bɛ se ka nɔgɔya maaw ma cogo min a bɛ kɛ sababu ye ka dilanni kɛ ani ka maaw bɔ jamana kibaruyaw ni diɲɛ kunnafoniw olu bɛɛ lajɛlen kalama nka min ye farafinna ye fɛn o fɛn mana na hali ni dilanni fɛn do farafin b'a ɲini n bɛ se ka ɲumanɲɔgɔnw lankari n'a ye cogo min o ye farafin ka hamina fɔlɔ ye baarakɛminɛ fɛn fɛn bɛ yen ko dilanni do ko mɔgɔɲɛfɛn do farafin bɛ a ɲini de a bɛ se ka maa wɛrɛ tiɲɛni sira bɔ o kɔnɔ cogo min sabu an yɛrɛ ka hami ye min ye o ye ɲɔgɔn juguya de o kama réseaux sociaux ko a daminɛ ni bi cɛ a tun bɛ maa caman ɲɛna ko a bɛna kunnafoni sɔrɔli ka se k'o nɔgɔya hali ni maraka min tun y'i to jamana kɔ kan ko a bɛna muso furu dɔgɔda yaasa a ɲɛ ka da o muso kan foto de tun bɛ ta studio la ni maa min bɔ o foto yɛrɛ tayɔrɔ la o ye fasi bɔyɔrɔ da ye k'o foto don enveloppe kɔnɔ ka taa n'a ye aéroport la k'o ci a bɛ se ka kalo kelen kɛ ka sigi ka foto makɔnɔ ko maminɛ npogotigi foto kan ka na bibi na seconde kelen i bɛ foto ta k'a bila whatsapp fɛ wali messenger fɛ a ɲɛ bɛ ɲɔgɔn na walima a bɛ weleli kɛ a sigi mɛ ɲɔgɔn ye ka ɲɔgɔn lajɛ ka baro kɛ nka bibi na o réseaux sociaux ko o kɛn bɛ an bolo a damako de ye nkalon tigɛ yɔrɔw ka da ɲɔgɔn na dɔ ye muso dɔ ɲini ka dɛsɛ o la o b'o foto ta k'o bila groupe sanfɛ ko ni muso in minɛna nin ko in na ko a y'a cogo dɔ a la walima ko dɔ bɛ dɔni ɲɔgɔn cɛ o bɛ taa sigi ka nkalon dɔ miiri k'o da o tigi kan k'o yɛrɛkɛ walima ka kow ta k'u bayɛlɛma ka na ni ɲagami ye maaw hakili la a laban ye min ye kɔsa in na karamɔgɔ Mayi Watara ye kuma dɔ fɔ kabi salo 2016 a tun bɛ tali kɛ jamanadenw ka girin ka bɔ ten ko la ka t'u yɛrɛ fa u k'u cogo dɔn
kɛlɛ kan ka kɛ ko minnu na ka olu jateminɛ o kuma o taara ka o adapter contexte la kosa in na lahala dɔw tun bɛ senna Bamakɔ n'o ye kiriw ye k'o photow ni fɛnw ta k'o da o kan ni maa min ye i sigi k'a lajɛ a bɛ k'i ɲɛna ko Mayi Watara kumana bi sɔgɔmada in na yɛrɛ de i n'a fɔ a bɛ ka kuma nin ko in de la kiri min tun bɛ senna cour d'appel la ka bɔ o kɔni kɛra maa minnu bɛ yen ni olu yɛrɛ tɛ fɛn kalama u tɛ se ka bɔ fɛn kalama fana olu wulila k'u ta kɛ naganaga kanfɔ ye i n'a fɔ u delima ko don cogo min karamɔgɔ Mayi Watara ma hali u ma ɲɛɲini k'a dɔn ko in yɛrɛ ye fɛn min ye karamɔgɔ Mayi Watara an ka foliba ye nin yɔrɔ la ka ɲin'a fɛ nin ko ninnu a kana hali kala don a ɲin na ka bɛn n'u ye jamana in kɔnɔ bɛɛ bɛ i lamɔ cogo de bolo ani bɔyɔrɔ ka Ala tɔgɔ to i da maa o maa bɛ yen ko maa jasilen don a tɛ se ka k'i fɛ maa minnu tɛ se ka fɛn tiɲɛ u tɛ se ka fɛn dilan olu ɲɛ tɛ malo i ma cogo si la tant que Ala tɔgɔ b'i da an bɛ dugawu kɛ u ma sugu ye Ala k'u sɔn hakili ɲuman na karamɔgɔkɛ Mayi Watara belebele bɛ sɛbɛnni kɔrɔ tiɲɛtigi san 20 kuma kelen n'o ye Ala ta ni kira ta ye k'i to fanga kɛrɛfɛ sigiɲɔgɔnya la ka Ala ta fɔ a ye kuma dɔw la fo ka ɲɛ bilen o kɛbaw man jan bilen karamɔgɔkɛ Mayi Watara ko Ala ka mɛn kɔrɔ jamana maa sɛbɛn ni den sɛbɛn bɛɛ lajɛlen bolo fan bɛ a la tiɲɛ bɛ maa o maa kun ka don min ka Ala ta f'i ye ni min bɛ b'o la o bɛ b'o la karamɔgɔ Mayi Watara don dɔw la tɛgɛrɛ bɛ fɔ ko tiɲɛtigi don sabu a bɛ maa wɛrɛ sɔn kan nka don dɔw la kumaw bɛ caya ka sababuya kɛ turu sera i yɛrɛbakun sɔn ma wajulu kɔrɔ ye di finalement ni dungo don wa tari jogo dilan de don Ala k'an bɛɛ lajɛlen bila sira ɲuman kan jamana ye barafina bɛɛ la Mali de tɔmɔna hijira ka Mali ko ɲuman dɔn an balimaw farafinna bɛɛ dako min kan bi ko an bɛ yɛrɛma hɔrɔnya kɔnɔ a bɛ san 50 ani kɔ la nga maa minnu bɛ kɔlɔsili kɛ olu ye a yira k'a fɔ yɛrɛma hɔrɔnya min don kumamɔgɔ gansan don maa bɛ kɛ hɔrɔn ye cogo di n'i tɛ si yɛrɛ kɔrɔ maa bɛ se ka kɛ hɔrɔn ye cogo di hali e yɛrɛ ka nafolo ko o sɛmɛnen don maa wɛrɛ la ni dun ka nafolo ti i sago la o kɔrɔ politiki kɛnɛ kan i tɛ yɛrɛma hɔrɔn ye diplomasi kɛnɛ kan i tɛ yɛrɛma hɔrɔn ye hali lakana siratigɛ la i tɛ yɛrɛma hɔrɔn ye ni fɛn ninnu bɛɛ lajɛlen gulon bɛ nafolo ko de la farafinna bɛ fɛn min kan ni o ye CFA ye Faransi ka jɔnya juru don ka don an nun na maa bɛ se ka fɔ colonisation tɔgɔ wɛrɛ don ko CFA lajɛ dɔw kan ka kɛ a ko kan kalo tile 16 nata wulikajɔw olu caman bɛ ka boloda farafinna kɔnɔ an bɛ se ka kɛ an yɛrɛma hɔrɔn ye cogo min nafoloko siratigɛ la ni ko tɔw bɛɛ lajɛlen gulon b'o la o kama an y'a kanu bi ka Seyi Kuyate ale bisimila an ka jɛ ka masala a kɔrɔfɔ kan Kuyate bisimila ma Abdulaye Saba marhaba an bɛ Ala tanu kosɛbɛ an bɛ danbe lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo o yi laminɛ ka Sidika fo ale kuma kɔɲɔmuso ma se k'ale bila joona a kana kɛ ne tasi ye dɛ ayiwa non ni nana ne sɔrɔ yan o ka ɲi ni sirifumuso bɛ maa min bolo o de bɛ se k'o kɛ ok d'accord kosɛbɛ ça va bien marhaba ok ayiwa min ye lajɛ ko in ye CFA kan kɔrɔfɔw olu bɛ sen na an y'a ye k'a fɔ farafinna denmisɛn caman ka wuli ka jɔ don an y'a ye farafinna masakɛw ni politikima kelen-kelenw dɔw fana bɛ ka ja sɔrɔ ka kuma CFA ko kan o b'a yira k'a fɔ fɛn bɛ yen fɛn min tɛ bɛn a nege bɔra o kuma CEDEAO yɛrɛ tun ye wulikajɔ dɔw fana daminɛ ko monnaie unique ko an y'a ye k'a fɔ o ni CFA an ma danfaraba ye u ni ɲɔgɔn cɛ n'i ye ko yɛrɛ ta cogo jɔnjɔn lajɛ u bɛ fɛ ka ko dɔ tɔgɔ yɛlɛma cogo dɔ la dɔrɔn
Oga ni lajɛ min n'a bɛna kɛ lajɛ in a laɲini ye jumɛn ye ana a bɛna sigi kɛmɛ ka fɛn jumɛn ma kɔnɔ la. D'accord Abdul ka n bɛ segin ka bɛɛ fo lajɛ in i b'a dɔn a bɛ kɛ kalo kura tile 16 a bɛ kɛ Carrefour Jeune na 9h wagati lajɛ in bɛ tali kɛ CFA ko de la CFA min ye wari min na an bɛ k'a dɔn sisan mais yanni n bɛ n da don la pour que ka se ka a n'a laɲini bɛɛ don ɲɔgɔn na o ye i bɛna ye k'a fɔ denmisɛnniya n'a bɛ se k'a fɔ ko c'est-à-dire que la jouvence i b'a dɔn n'a fɔra sisan ko jouvence peut-être an caman miiri k'a fɔ ko dɔn ni dɔnkili de don parce que an y'a kumaden mais jamukan dɔ de sababu la mais alors que jouvence kɔrɔ de ko jeunesse donc Abdou Niang i bɛna ye k'a fɔ diɲɛlatigɛ la ni filiba de bɛ mɔgɔw la ni y'a mɛn m'a bisigi de n ti temps sɔrɔ kuma si k'a dɔn ni kumaden yɛrɛ mun de don fɛn kelen yɛrɛ de don o de problème ba b'an ka mɔgɔninfinya kɔnɔna na ne ye jateminɛ kɛ Macron photo filɛ ɲɛkɔrɔ Fransi président n dɔw b'a wele ko Macron a taara Burkina a ye belena min kɛ n'o discours ye a discours sɛbɛnfura 21 mais ne ye dɔ ye u bɛ k'a fɔ ko Macron ye min fɔ ko tiɲɛ don k'a sɔrɔ Macron ka kuma kelen minnu dɔrɔn taara u bɛ ka baara kɛ n'o dɔrɔn de a bɛ ɲɛngo kojugu ye diɲɛ kɔnɔ dɛ donc c'est ce qui fait que an b'a ye k'a fɔ denmisɛnniya ye garisigɛba de ni jamana denmisɛnninw bɛ ka wuli k'u jɔ u kungo la hɛrɛ belebele de don nka ni baara ma kɛ ka jateminɛ kɛ ka se k'an bila sira jɛlen kan a fana kɔlɔlɔ ka bon dɛ parce que i bɛna ye k'a fɔ ni chiffres bɛ ka wuli ni a bɛ fɔ min ma ko la conscience sociale spontanée c'est-à-dire que fɛn min b'an na dɔrɔn an bɛ baara kɛ ni waati ko dɔrɔn de muso dɔ yera ni terroriste ka drapeau ye an bɛ taa marcher a mɛnna ko France ko mɔgɔ dɔ kɛra jɔn ye Libi an bɛ wuli non mais i ye sigi ka jateminɛ kɛ k'a dɔn i bɛna wulili min kɛ a bɛna ɲɛ wa a bɛna tiɲɛni k'i ma i y'i jateminɛ k'o la wa o de gɛlɛyaba b'an ka jamana kɔnɔ sigi kan o gɛlɛyaba de bɛ yen c'est ce qui fait que i bɔra ka fɔli min kɛ sisan ko Mayi Watara kuma min kɛ n'o o san 1 ye sisan ɲinan ye n'o kuma taara dɔ fɛ k'o kuma actualiser k'a bila bi contexte kɔnɔna na ni hi bɛ kɛ Mayi Watara kan a b'a yɛrɛ ko mɔgɔ si kiselen tɛ jamana kɔnɔ donc o ye défaut ba de o bɛ mun yira o b'a yira k'a fɔ k'an bɛ don min na i ko bi sisan mɔgɔw b'a fɔ ko franc an t'a ta yɔrɔ dɔn an ti kɔrɔ dɔn a la CEDEAO kunna k'u bɛna monnaie unique min kɛ i kan dɔn ko danfara t'a ni CFA ɲɔgɔn cɛ effectivement danfara tɛ se ka ni CFA ɲɔgɔn cɛ mun na parce que a bɛ fɔ min ma ko l'étalon n'o ye unité c'est-à-dire que n'i ye unité ta sisan o t'a fɔ ko le mètre est l'unité principale des mesures de longueur donc chaque fois i bɛna ye k'a fɔ u bɛna min kɛ ni Mali tun bɛ min kɔnɔ de 83 à 84 o bɛɛ de kelen c'est-à-dire que franc malien tun bɛ yen CFA tun bɛ yen franc français tun bɛ yen donc franc français dɔrɔmɛ kelen par exemple i b'a sɔrɔ sisan ni fɛn min bɛ se ka san 20 franc malien na i b'a san CFA la dɔrɔmɛ 10 donc franc français la i b'a san sisan dɔrɔmɛ kelen donc i b'a sɔrɔ sisan franc français ale de bɛ kɛ unité c'est-à-dire que ale de bɛ kɛ sisan jate bɛ kɛ minɛ min ma donc tɔn ninnu kɔni ye dɔrɔn unité de mesure de donc o ti nafa foyi ɲɛ o ni CFA bɛɛ kelen ye ɲinɛ dɔ bɔra dɔwɛrɛ bɔra ye donc o b'o de kumu kɔnɔna na an ko an bɛ don min na sisan i bɛna ye k'a fɔ bɛɛ n'a ka baara denmisɛnninw bɛ yen nɔ u ka kɛnɛ galabu b'u la u bɛ technologie ɲɛdɔn kosɛbɛ mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ politique mɔgɔ dɔw fana bɛ denmisɛnninw ko kɛlɛ kuntilenna na maaw dɔw bɛ yen nɔ olu fana ye sɛbɛnnikɛlaw ye u ye diɲɛ yala u ye université baw kɛ u nana dɔn k'a fɔ an bɛ don min na i ko bi CFA ko la gɛlɛya minnu b'a kɔnɔna na mais i b'a sɔrɔ kuma caman an b'an ka ni kɛlɛ ninnu kɛ sifinnakaw an tɛ gɛrɛ olu mɔgɔw la k'olu sama ka na k'u fana fara kɛlɛ kan alimamu minnu bɛ yen dugutigi minnu bɛ yen c'est-à-dire que an bɛ se ka minnu wele k'a fɔ ko économiste baw don n ko pourquoi an bɛ don min na i ko bi an tɛ u fɛɛrɛ kɛ bɛɛ bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ cogo min na o cadre kelen kɔnɔna na sifinnakaw minnu bɛ se ka wuli ka jɔ kɛ u ka se ka armée dɔnni ka sɔrɔ u bolo yɛrɛ dalilu jɔnjɔn ka se ka sɔrɔ u bolo n'u bɛ kuma CFA kan a ka dɔn k'a fɔ u b'a dɔn sinon ni a ma dɔn ko fa mɔgɔ b'a fɔ k'a ma ɲi yɛrɛ b'a fɔ k'a ma ɲi dalilu t'e bolo o tɛ kɛlɛ ye
O de kama fɔ ko la conscience fondée sur les expériences et les connaissances se manifeste à l'homme où que celui-ci se trouve. Maintenant mi domine ko bi caman kɛlɛ kɛ CFA ko la mais wagati min na CEDEAO ko k'u bɛna monnaie unique créer caman kun espérer la mais o espérance o kasira mais nafa jumɛn de b'o la est ce que e bɛ ka min ɲini o ni CEDEAO tun bɛ ka na min sigi sen kan kelen don wa. kelen tɛ u bɛna gileki bɔ a la dɔrɔn ka gileki wɛrɛ don a la. ka gileki wɛrɛ don a la komi n'a fɔ u y'a tɔgɔ yɛlɛma don tɛmɛnw na ka na tisi fi ma cogo min na mais e k'a lajɛ ne ko an ka jamana kɔnɔ munna anw tɛ baara kɛ ni farajɛ yɛrɛ bɛ kuma min bɔ a da ye. Ne ye jateminɛ kɛ fɛn min ye Jacques Chirac ko il faut retourner à l'Afrique tout ce qu'on lui a volé. Ko fɛn o fɛn sonyɛna farafinna ka taa se Faransi ma farafinna ma anw tɛ baara kɛ n'o kuma ye. A fɔra Sarkozy fɛ ka jaabi Sarkozy ko si la France laisse le franc CFA ou quitte en Afrique elle passera de la 3e puissance mondiale à la 23e place. Sarkozy a fɔ ka jaabi ko ni Fransi bɔra CFA la ni Fransi nana bɔ farafinna Fransi bɛ jɔyɔrɔ min na diɲɛ kɔnɔ bi n'o jɔyɔrɔ 7nan ye setigi kunda a bɛ bɔ o la ka na a yɛrɛ sɔrɔ sabanan bon ni wagati y'a sɔrɔ fɛn de don 7e de don maintenant sisan k'a bɛna a yɛrɛ sɔrɔ sisan fo 23nan na donc o b'a jira ko Fransi ka nin jɔyɔrɔ farafin de bɛ k'a d'a ma mais pendant que a bɛ k'a don an kun ma k'a fɔ ko Fransi de bɛ k'an bolo. Oh, maintenant, à Mobella, fait Allemagne. Allemagne n'en a fait qu'au. On dit que les Allemands, c'est-à-dire que l'Allemagne dit que la France est en train de voler en Afrique plus de 400 milliards de dollars chaque année à travers le mécanisme CFA. Allemagne ko fait mieux dollar wari. Milliards kɛmɛ naani san o san Faransi b'o ta ka bɔ farafinna kunna ka sababu kɛ CFA ko ye. Wa o y'a dɔgɔmani de ye koyi. O y'a dɔgɔmani ye jateminɛ sera ka kɛ min kan. O ni u bɛ min yɛrɛ minɛ CFA frappeli la. O ye compte d'opération. Voilà compte d'opération. O tɛ u bɛna min yɛrɛ fɛnɛ pied tugun u ka opération ninnu sababu fɛ. Bon n'a yɛrɛ k'a fɔ k'an bɛ don min na i ko bi. Nin ye fɛn min n'a yɛrɛ ko banakuru de don banakuru min bɛ ka balo an na. Mais kuma tɛ ka di dɔnnikɛlaw ma. Politique mɔgɔ ka dɔgɔ minnu bɛ se ka kɛlɛ kɛ parce que a dɔnko yɛrɛ de t'u la a dɔnko t'u la m'o fɔ ni misala jumɛn ye Alikayi Keyita tun bɛ Mali kɔnɔ yan a ko dɔ bɛ se ka bɔ kuran ni ji sɔngɔ la ani minnu bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ u b'u ta sɔrɔ Mali b'a ta sɔrɔ jamanakodenw bɛ lafiya ale sara bon an bɛ tɔw bɛ kule k'a fɔ ko ji ni kuran ka gɛlɛn mais an dan ye kule de o mais a bɛ nɔgɔya ni fɛɛrɛ min ye o t'i bolo donc c'est comme an bɛ don min na ko bi l'élite politique fanga bɛ minnu bolo bi jamana kɔnɔdenw bɛ ka kule ko CFA ko an ka bɔ a la ni dɔnniya ba tɛ jamana kɔnɔdenw na ka se ka ko sinsin parce que a fɔra ko le peuple est le référentiel suprême le dépositaire de la légalité et de la légitimité donc i bɛna ye k'a fɔ ko jamana kɔnɔdenw de ye ko jalatigɛbagaw ye mais olu jamana kɔnɔdenw u fɛla parce que a fɔra ko l'état démocratique est un instrument technique pour le respect du choix du peuple et l'application de ses décisions donc anw ka fɛla anw kun tilenna an bɛ fɛn minnu ta baara kan ka kɛ n'o de ye mais anw yɛrɛ ka fɛn tata ye fɛn jumɛn de ye dɛ an bɛ min na bi sini an t'o la an bɛ min na sinikɛnɛ c'est-à-dire que sinikɛnɛ o kɔta an t'o la donc i bɛna ye k'a fɔ conscience sociale établie de t'anw fɛ yen dekun t'anw kan miirina t'anw na dɔwɛrɛ foyi tɛ parce que an ma labɛn donc nin conférence in bɛ kɛ dɔrɔn parce que tout simplement mɔgɔ bɛɛ jamana kɔnɔ mɔgɔw ka ɲɔgɔn valeur dɔn a ka paramisan cɛkɔrɔba min bɛ yen nɔ n'i y'a bisimila an ka kɛnɛ kɔnɔ don tɛmɛnenw na si c'était un docteur en économie n'a de ye Lamine Keyita ye a ye livre 3 de bɔ nafolo ko yɛrɛ bɛ munumunu cogo min na diɲɛ kɔnɔ nafolo yɛrɛ miirina ye fɛn mun ye i bɛna ye k'a fɔ n'i y'a kalan i bɛna ye dɔn k'a fɔ ko an ka nin ɲɛmɔgɔ ninnu caman bɛ yen u da se ka don a kuma yɛrɛ la parce que u t'a dɔn nafolo yɛrɛ fɛn modèle min ye diɲɛ kɔnɔ. A bɛ i n'a fɔ sisan an bɛ jigin u la kuma caman ko jitɔya don. Oui jitɔya yɛrɛ dɔrɔn tɛ dɛ u tɛ fɛn yɛrɛ de dɔn. U t'a dɔn min yɛrɛ de don c'est à dire que c'est n'i t'a dɔn c'est comme n'a fɔra sisan ko. fɛn dɔnbali nin ma ye parce que n'a fɔra sisan. Ko na an bɛɛ an Mali bɛɛ sisan parce que an dar'u la k'a kɛ i n'a fɔ u bɛ fɛn dɔn voilà u tɛ fɛn yɛrɛ de dɔn u t'a dɔn yɛrɛ de kuma yɛrɛ de bɛ yen c'est comme n'a fɔ sisan ni Mali bɛɛ nana pression kɛ mɔgɔ dɔ kan k'a ka sɛbɛn ko Abdou Niang français la a ma a tɛ français lettre dɔn a bɛ kulekaw yɛrɛ faga de a bɛ ɲininkana de sɛbɛn a bɛ kulekaw yɛrɛ faga a b'a sɛbɛn cogo di walayi e bɛ mɔgɔ min ma go kɛ e nana fɔ k'a tɛ ka sɛbɛn go la ko Sidiki Kuyate a b'a sɛbɛn cogo di donc o gɛlɛyaba de bɛ yen mais i b'a sɔrɔ kuma dɔ la mɔgɔw bɛ fɛ k'u ka dɔnnibaliya de dogo o de bɛ mɔgɔw sɛgɛn
bon an nana ye sisan an bɛ don min na ko bi yaasa an ka ɲɔgɔn dɛmɛ an ka wele bila minnu ye ɲinini kɛ k'a sɔrɔ bi ma se k'a dɔn CFA ye min ye parce que e ka nin franc depuis 1360 franco sigira sen kan a sigira sen kan cogo jumɛn na kɛlɛ min kɛra Angleterre ni France ɲɔgɔn cɛ n'a bɛ f'o ma ko bataille de Poitiers o bataille de Poitiers de nɔ kan France i bɛna ye k'a fɔ a président min bɛ yen nɔ n'u bɛ wele ko Jean le Bon c'est-à-dire que Jean II le Bon o minɛli min kɛra Angleterre fɛ pour que ka se k'ale libérer Angleterre y'a proposé ko France kara o ni wari in dilan n'o ye wele ko franc c'est-à-dire que u bɛ sanu de ta ka sanu dilan k'a kɛ wari ye k'a bila ka taa wari min dilanna o wari yɛrɛ de nɔ kan sisan à l'époque le roi en Angleterre a nana mirina dɔ ta wariko la n'a b'o wele sisan ko la livre tournoi mais o bɛ fɔ o donni ma mɔgɔw tun b'o kuma mɛn mais o wari tun ti ye a tun ti ye mais a nana dɔ de dilan sisan c'est-à-dire que a nana ni min ye sisan o de ye ko l'écu o l'écu min dilanna an bɛ min wele bi ko dévaluation ale a wagati ale tun bɛ min kɛ o de ye sisan n'a ko ko écu ye dɔrɔmɛ 5 ye n'a bɛ fɛ k'a dévaluer a wagati a bɛ f'o ma ko dépréciation monétaire a bɛ wari in bɛɛ lasegin ka na a sanu in bɛɛ lasegin ka na u bɛ segin k'a faga n'o y'a faga sisan 5 tun tɛ wa a bɛ gramme 1 2 2 bɔ a la ou bien a bɛ 1 1 bɔ a la donc n'a bɛ bɔ sisan a bɛ bɔ ni gramme 3 ye ou bien gramme 4 ye donc o de kama a tun b'a dévaluer a tun b'a c'est-à-dire k'a fɔ ma dépréciation monétaire ka barika dɔ bɔ a barika ka barika dɔ bɔ a barika la donc k'a bila ka taa donc n'a bila ka taa sisan a bɛ labɔ sisan ko 3 don k'a sɔrɔ 5 kun a bɛ sigi a bɛ don wagati min na 5 kun don mais a bɔlen min kɛ sisan a bɛ kɛ 3 ye donc maintenant o tun ye wagati min na a bɛ kɛ sanu ye mais bi a kɛra ni papier de oh maintenant o mécanisme kelen de bɛ ka kɛ papier lama la mɔgɔ t'a mécanisme tourner cogo dɔn dévaluation kuma bɛ fɔ kuma la i b'i yɛrɛ ɲininka qu'est-ce que ça veut dire dévaluation parce que n'i ye jateminɛ kɛ k'a fɔ franc CFA yɛrɛ ka kɛ wari ye o kɛra le 26 décembre 1945 donc o wagati y'a sɔrɔ sisan CFA dɔrɔmɛ 1 o bɛna bɛ bɛn franc français n'o wari min du français o dɔrɔmɛ 1 ani murumuru 70 donc a dévaluation nana kɛ franc français la dévaluation kɛra franc français la le 17 août 1948 donc o dévaluation min kɛra franc français dɔrɔmɛ 1 o bɛ bɛn sisan franc français dɔrɔmɛ 2 ma CFA awɔ c'est à dire que non CFA dɔrɔmɛ 1 o bɛ bɛn sisan franc français dɔrɔmɛ 2 ma a dun fɔra ko franc français de dévaluera donc o dévalueli an nana sisan k'a fɔ ko a dɔ farala de kan dɛ parce que yan'a bɛ dévaluer o y'a sɔrɔ CFA dɔrɔmɛ 1 o bɛ bɛn franc français dɔrɔmɛ 1 ani murumuru 7 ma a fɔra ko franc français dévaluera o franc français min dévaluera sisan CFA dɔrɔmɛ 1 franc français nana kɛ dɔrɔmɛ 2 ye o kɛra en 1948 an bɔlen u nana ni franc français kura dɔ ye o franc français kura min nana o kɛra le 1er janvier 1960 o la CFA dɔrɔmɛ 1 o bɛnna o franc français kura in fu ani murumuru fu ni 2 maintenant ça o tila kana fɔ ko ka franc français CFA k'o dévaluer o kɛra le 12 janvier 1994 o dévaluer franc CFA n'o y'an ka wari m'an bolo o dɔrɔmɛ 1 o nana bɛn sisan a bɛ fɔ min ma ko franc français fu ni murumuru fu ni 1 maintenant an nana bali min na ko arrimage o arrimage kɛra mun fɛ u nana euro créer o euro créer sisan ka euro bila ko ka a bɛ fɔ min ma CFA sama o bɛ CFA sama an nana yɛrɛ sɔrɔ jumɛn na sisan CFA 135 o n'a kunkanfɛn o bɛna bɛn euro dɔrɔmɛ 1 de ma Silka an ka jamana kɛcogo filɛ mais ne mun ɲɛnamini ko ye mais i tɛ député sɔrɔ i tɛ ministre sɔrɔ i tɛ président sɔrɔ min bɛ se ka nin ɲɛfɔ mun de bɛna nin ye bi commerçant dun b'a kalama pour que i bɛ se ka taa sanni kɛ kɔfɛ i bɛ taa nin wari min ka girin ne ka wari ye banque mɔgɔw b'o san k'a di e ma de euro bɛ san de k'a d'i ma la devise awɔ a bɛ san o tɔnɔ bɛ d'a kan a ka girin ne ka wari ye fana o fana bɛ fara kan tugun i bɛ taa sanni minnu fɛ o ko taxe fana bɛ kɛ ko fɛnw ka na aw ma nɔgɔya la an b'an si kɛ ka kule diɲɛ kɔnɔ a tɛ kɛ o o bɛ kɛ cogo di donc maintenant fo a ka ɲɛfɔ a ɲɛ ka dɔn an dun nana mɛn Macron ka kuma la kɔsani na ko ni maa min t'a yɛrɛ CFA kɔnɔ i tuma k'i ta dilan ko ni sigi ta dilan
et tu m'as dit qu'à boire là. Abu Fou a dit famo là. Na digur la dans yodi parce que ulu ti doni do alaw. Murwo kete framalen glan a glan ni san hak san kilin kalane ka don femindo pour ka se ka glan. O timna jata on abi. O mirna tauna. Hami tumbolu la ka u ka jamana don bo gelela. Awo. Upme san woro mo obsa ka fo muru keta ka fanga dira ma mo ko ko san shigi ne jati mine ke san shigi to ko jumela ina rasoro foti jamana kono peut-être mo obsa ka fo peut-être ko bisa ka frafa nyon kan ka ko se ka ko no re bore est-ce que muru were tan soro ka se ka ko munu ke parce que ni investissement modèle do ke pour ka se ka tan soro ka no re bo ka ba ko do ala mi dominer ko bi ni 1 milliard injecté bi entreprise dollar il faut attendre peut-être de 2 ans 3 ans ou 5 ans souvent même 10 ans pour que ça a nobo donc pratiquement il y a investissement mu reka no ma commencer ka bosser comme yiri munu turla yiri rema commencer ka ta ce niveau de là mais ay alhamdulillah ko no fa wakati parce que tout simplement wakati asoro anga commerce karantay libano tara anga armée karantay femi anga wari karantay anga industrie karantay anga holi o me straka mimi karantay chugomena anga kankunu madame flo barap mi ka ke yaso bina dama donc mo gonu fi abu fo mako yera tataka ne ka di mais wal tataka man di da wal tataka maka chan donc pratiquement ngo mo ma yana ka to sa ka fo ko mo ka fo sefa anga fara nyon kan livre munu be sebeni munu be anga partager mo ka kalan yere de pour que ni sefa ko débat wula dien fon fara film be ka sika ta fandal o ka kusani kule dans ça koso e be kule la kola yere tan ndela ka meka jemun kando la ini silika meka borobo ikupi ka fo silika yana ko munu rebe ka protester contre le CFA ou be ka argumenter munu avancer c'est pas convaincant bon ne duyen ni kedron pour que moko ka donc wakati ko de radio ko pour que le 16 yani le 16 ñoronche moko klubana be ka seka la ben sabati commerçant me dukun soro bangu kono ko fo be dukun munu sorala ou ye fay munu yala ka fara mɔgɔ kalanenw minnu ye sɛbɛnni kɛ chercheur-kɛlaw baw fura minnu bɛ ka sɛfɛ ko kɛlɛ kɛ an ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kelen kan k'a lajɛ an bɛ se ka jɔn de utiliser ka mun de kɛ il se peut que e b'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ na sɛfɛ ko bɛ k'e tɔɔrɔ mais dalu t'i bolo dalu bɛ nin bolo a ka e bɛ sɔrɔ e bɛ se ka girin ka jɔn min kɛ e bɛ se ka kuma réseaux sociaux sanfɛ e bɛ se ka voyager min kɛ o se t'o tigilamɔgɔ ye donc an ka ɲɔgɔn dafa a bɛ fɔ ko bunahadamaden ye fɛn jasilen ye mais mɔgɔ k'a dɔn ko jasila de kɔfɛ ala fana da ka caya u ka caya de sababu la ala ɲini n'a fɔ k'u ka fara ɲɔgɔn kan a bɛ ɲɔgɔn dafa donc mɔgɔw ka faralen ɲɔgɔn kan o de bɛ kɛ sababu ye an bɛ bɔ jasila kɔnɔ ka se ka kobaw kɛ koba minnu bɛ yen na ala yɛrɛ bɛ ɲagari na an ka kɛtaw ye o ko ninnu kɔnɔna na donc o de kama an ko mɔgɔ ma an ka fara ɲɔgɔn kan an ka expérience partager mɔgɔ ka ɲɔgɔn détecter a ka dɔn ko kalannen b'anw fɛ yan mun da tɛ politique ko la ne n'a ɲɔgɔnna si ko tɛ komi n bɔra yan tɛmɛnen na silika n ye wele bila de fɛn o fɛn sɛbɛnni kɛ i bolo fɛn fɛn ye fereke mali ko la minnu ye ɲinini k'a kan ka sɛbɛnni k'a kan ka jateminɛ k'a kan n k'an kana bɔ ɲɔgɔn nɔfɛ an ka se k'a di denmisɛnninw ma u ka filɛ ka wulikajɔ min ka kana kɛ wulikajɔ lankolon ye parce que n'a kɛra baroko lankolon ye Abdou Niang ani minnu bɛ ɲɔgɔn na u b'u fɔnsɔn bamanan na k'u can na dɛ o tiɲɛ o kɔni o jɛlen don dɛ parce que à tout moment c'est vrai ni mɔgɔ bɛ ka kɛlɛ kɛ n'a tigi labɛnnen tɛ dis toi k'a bɛ ka kɛlɛ kɛ n'a dusukun de donc mɔgɔ min bɛ se ka hakili ɲagami k'a su ka bila a b'o de kɛlɛ kɛ donc pour que k'an bɔ kɔnɔna na an ye nin hakilila de sigi sen kan kosɛbɛ a bɛna kɛ le 16 Carrefour des jeunes don Carrefour des jeunes don sɔgɔmadafɛla 9h n'ala sɔnna ni ala ye a jira an yɛrɛ la ni ko wɛrɛ ma don an na an fana an ye faamuyani min kɛ an na taa ɲɛfɔli ko la ka maa wɛrɛw ka kodɔn fana lamɛn inshallah ni hakilina ninnu nin kan ka kɛnɛw kan ka to ka sigi ni sujet ba ninnu kan nin fana y'a dama kalanbulon de faamuya bɛ se ka jidi ka taa fɛ cogo min hali bi n'a y'a sɔrɔ min ye Macron ka Burkina tagali yɛrɛ a tɔgɔ bi da n'o ye Faransi jamanatigi ye yani an ka bɔ kɔrɔfɔw kɔnɔ n t'a dɔn n'i ye jateminɛ min kɛ a ka nin taama in kɔnɔ bon n ye jateminɛ kɛ Macron ka nin taama min kɔnɔ i bɛna ye k'a fɔ Burkina kɔnɔ sifinnakaw ko tilara fila y'a ko dafɛ dɔw tun bɛ kɛnɛma olu ye mankan ci k'a fɔ k'u tɛ Macron ka nali fɛ bon mɔgɔ dɔ bɛ sugu jalaki malgré que fɛn minnu fana don fana a ka go Faransi ye a ka go Faransi dɛmɛbagaw ye a ka go Faransi jɛɲɔgɔn ye dɔw tun bɛ sali kɔnɔna na mais olu minnu tun bɛ sali kɔnɔna na i bɛna ye k'a fɔ kuma dɔ la i t'a dɔn ta fami mun b'u la u kɔni ɲininkaliw dɔw kɛ jaabi d'u ma
i b'a sɔrɔ mɔgɔ min bɛ ka ɲininkali kɛ tɛgɛrɛ bɛ ka fɔ kun ni makɔrɔn fana tigi jaabi tɛgɛrɛ bɛ fɔ makɔrɔn fana kun par fini an yɛrɛ t'a dɔn tugun olu yɛrɛ bɛ ka ɲininkali min kɛ olu ka ɲininkali yɛrɛ laɲini ye min yɛrɛ bon nin bɛɛ bɛ labɛn bɛɛ de kofɔ i bɛna ye k'a fɔ ko makɔrɔn bisimila salle min kɔnɔ n'a ni kalanden denmisɛnninw tun bɛ yen n'o ye sanfɛ kalan ye denmisɛnninw ye est ce que mɔgɔw yɛrɛ b'a dɔn u bɛ tɛgɛrɛ fɔ kun min na oui tɛgɛrɛ tɛ fɔ an fɛ parce que tout simplement an degelen bɛ ping pong de la quoi parce que makɔrɔn dɔrɔn a nana ka ɲɔgɔlɔnbɔ kɛ il suffit seulement dɔrɔn a bɛ ka jaabi minnu di c'est vulgaire mais tɛgɛrɛ bɛ fɔ a kunna alors que n'i ye jateminɛ non dɛ Sarkozy ye farafinna bɛɛ nani Dakar oui an ka dirigeants sigi bɛ ka tɛgɛrɛ fɔ ne ko n b'u ka tɛgɛrɛ fɔ mun de i fa bɛ ka nɛni i ba bɛ ka nɛni i bɛ ka tɛgɛrɛ fɔ quoi c'est ça finalement tɛgɛrɛ fɔ yɛrɛ kɔrɔ ye min ye ne dabali bannen don oui c'est à dire que tɛgɛrɛ fɔ an ka mɔgɔninfinya kɔnɔna na parce que an ma kɔrɔ de d'a ma an ma kɔrɔ d'a ma en même temps fɛnɛ i bɛna ye k'a fɔ wagati min na Sarkozy bɛ k'o kɛ réflexe dɔ de bɛ yen nɔ n'o ye réflexe d'esclave au maître c'est à dire que jɔn ni matigi cɛ quoi donc ni matigi ye fɛn fɛn yira ko de ka d'a ye jɔn fɛnɛ b'o de yira automatiquement c'est cela le c'est-à-dire réflexe conditionné na quoi voilà conditionné do kaban quoi a bɛ taa kuma ten maintenant i bɛna ye k'a fɔ parce que mɔgɔ minnu don u ka président ninnu bɛ labɛn psychologue de don quoi u b'a dɔn ni nin jaabi in fɔ ni ne ka di anw ye par exemple Macron tali min kɛra Burkina Macron ɲinɛna k'a fɔ Macron an filɛ nin ye yɔrɔ min na courant bɛ yen clim bɛ yen est ce que ko ne e taara a bɛ to nin cogo la tan non ko yan courant ko ni yan clim ko t'ale bolo ko président de kan k'o ɲɛnabɔ Macron bɛ nin jaabi i bɛna ye k'a fɔ Macron b'a dɔn tigitigi min ɲininkali in kɛ a bɛ fɛ Macron ka nin de jaabi Macron b'a jaabi n'o de fɛnɛ quoi a m'a fɔ ma ɲininkali in kɛbaga a b'a dɔn ko Macron b'a dɔn ko min bɛ ka nin ɲininkali in kɛ a kan t'ale ma a mago bɛ jaabi min yɛrɛ la dɛ sali mago bɛ jaabi min na dɛ a b'o jaabi de di tɛgɛrɛ bɛ fɔ donc i b'a kama ɲininkali min kɛra o ɲininkali ka di mɔgɔ ye jaabi min fɛnɛ kɛra o jaabi fɛnɛ ka di mɔgɔ ye y'a ye Burkina président wulila ka bɔ voilà a wulila ka bɔ ka taa n'a yɛrɛ c'est ça ka taa n'a yɛrɛ mais par contre i bɛna ye k'a fɔ sisan mɔgɔw dɔ b'a fɔ ko Macron ye tiɲɛ de fɔ alors que Macron a fait de l'hypocrisie pure et simple jahiliya a ye jahiliya kɛ maintenant sisan a y'o jahiliya kɛ parce que fɛn dɔ de bɛ yen n'o ye Macron ka faute ye o ye jumɛn ye c'est que i bɛna ye k'a fɔ les séquelles du système colonial hali bi o de b'an kun jɔnya kɔlɔlɔ o kɔlɔlɔ bɛ kɛ sababu ye anw yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ k'an ka président ninnu ye sous-préfet gansanw de ye ou bien gouverneur an yɛrɛ b'a fɔ donc a bɛ an b'a fɔ n da la cogo min na a bɛ hakili fana kɔnɔ ten quoi donc anw yɛrɛ ka jate la fɛn min kan ka ɲini hali an ka jamana ɲɛmɔgɔw fɛ an kan k'o ɲini faransi de fɛ c'est pourquoi i bɛna ye k'a fɔ ni 2013 kun tɛ i bɛ ka sigili maliyɛnw tun t'a dɔn ko ni faransi tɛ k'i tɛ sigi o bɛɛ bɛɛ kunna o jɔnya kɔlɔlɔ de ye c'est pourquoi Modibo Keyita ninnu ka kɛlɛ bɛɛ kɛ ko pour que ka esprit décoloniser k'o bɔ hakili kɔnɔ voilà parce que mɔgɔ caman bolo k'i hakili bolo jɔnya la k'a sɔrɔ i bɛ ka baara kɛ ni jɔnya fɛɛrɛw de ye i bɛ ka baara kɛ ni jɔnya fɛɛrɛw de ye i bɛ ka muso min bɔra Kidali ka na a bɔlen ni Azawad drapeau ye ka na ni drapeau ye n'o ye drapeau in wolo cogo la ni ne b'a fɔ ko le drapeau des groupes terroristes ou bien drapeau de l'entreprise terroriste Azawad i bɛna ye k'a fɔ a bɛ ci kana de n'a nana a bɛ dɔn minnu b'a ci kana olu b'a dɔn anw ka hakilina ye jumɛn ye n'a b'a dɔn Kidali an bɛ jɛn n'a ye mais n'a b'a dɔn Bamakɔ an tɛ jɛn n'a ye c'est comme si déjà anw yɛrɛ kunkolo la yɔrɔw tɛ kelen ye an ka communication b'a yira an ka réaction b'a yira u yɛrɛ b'a dɔn sisan ko a bɛ ka don an sɔnnen la ko yɔrɔw tɛ kelen ye n'a bɛ ka kɛ Kidali a t'an tɔɔrɔ mais n'a bɛ ka kɛ Bamakɔ a b'an tɔɔrɔ pourquoi et pourtant n'a kun na ni Faransi drapeau ye don o t'an tɔɔrɔ n'a kun na ni Amérique drapeau ye o t'an tɔɔrɔ mais a nana ni nin drapeau ye a bɛ k'an tɔɔrɔ ka da kun jumɛn kan a bɛ k'an tɔɔrɔ parce que a bɛ k'an terroriser mais an ka communication kɔnɔna na an tɛ ka se k'a bɔ k'a fɔ ko papali fɛn de don ko Boko Haram image de b'anw ɲɛkɔrɔ n'i y'a drapeau dɔrɔn a bɛ Boko Haram image de kɛ an bɛ fɛ k'o de exprimer mais an ma labɛn kuma kɛcogo ni communication kɛcogo la k'a dɔn parce que nin ye dalaɲinini ye voilà maintenant ni e fana m'i farati e de bɛna barika don a ka ko la donc fo ni e bɛ bɔ n'i bɛ kuma f'i k'i bɔ cogo dɔn f'i k'i kuma cogo de dɔn c'est ça parce que e bɔra k'a fɔ ko le drapeau de l'Azawad ça veut dire quoi ça veut rien dire
n'a fɔ ko laɲini sɔrɔla u ka laɲini sɔrɔla e de bɛ k'o kuma fɔ e de bɛ k'o fɔ nenw kan hakili bɛ k'a minɛ a bɛ sigi hakili kɔnɔna na e de bɛ ka manifestation e fana b'a yira nin ye terrorisme ka drapeau de ni e tun y'a yira ko terrorisme ka drapeau don o tun y'u ka janfa karilenw yɛrɛ kɔnɔ mɔgɔ ka hakɛ to o de ye baara kɛcogo ye quoi donc a ka kan parce que mɔgɔ kan k'a yɛrɛ ɲininka mais ni faransi drapeau par exemple ni journaliste dɔ tun ye mɔgɔ dɔ bɛ ka pɛrɛn-pɛrɛn an tɛ jɛnɛ ni journaliste ɲininka mais pourquoi toi tu es énervé i b'a sɔrɔ n'a ye jaabi min di i b'a dɔn k'a ka jaabi kɔnɔna na il est dans ce qu'on appelle a bɛ mental fɛn de kɔnɔ quoi réactif de kɔnɔ c'est à dire k'a bɛ dimi dɔrɔn de bolo sinon dalojɔn foyi t'a bolo mais et pourtant ni dun nana yira k'a fɔ ko drapeau in yelen nin ye terrorisme ye c'est à dire k'a bɛ terreur de kofɔ e ye o de kama i diminen don mais i tɛ k'a kɛ ka da bɔrɔ ko kan i tɛ k'a kɛ ka bɔ ka da siya ko kan sans seulement que u b'a dɔn sisan k'a fɔ ko u bolo kara u yɛrɛ kala ye mais ni bɔra n'a ye ka na kɛ ni yɔrɔ wɛrɛ drapeau ko ye et puis ni faransi drapeau kun dun donc i bɛna ye k'a fɔ i bɛ fɛ ka sentiment min exprimer o ni min b'i kɔnɔ i bɛ ka min exprimer i bɛ ka min bɔ o ni min b'i kɔnɔ i tɛ k'o sigi fila sigi ɲɔgɔn kan c'est à dire que l'union intime entre le sentiment et la communication o gɛlɛyaba de b'an ka mara parce que u b'a dɔn n'u nana ni nin ye sisan an bɛna gule Azawad donc laɲini sɔrɔla an ka jamana ninnu bɛ ten de c'est pourquoi an ka jamana yɛrɛ faamaw dalen tɛ an na parce que u b'a dɔn on est manipulable kosɛbɛ an bɛ jigula kosɛbɛ mais u fana b'a dɔn fana k'anw tɛ yen kosɛbɛ c'est à dire que seconde kelen i bɛ se ka maliyɛn yuguba k'a k'a ka jamana k'a ka ci yɔrɔnin kelen bon parce que labɛn tɛ yen mɔgɔw tɛ lamɛnni kɛ caman bɛ na mɛ sisan i b'a sɔrɔ i b'i kanto k'a fɔ Kuyate bɛ fɛ ka mun de fɔ il cherche pas à comprendre ce que je veux dire kosɛbɛ a t'a dɔn k'a fɔ ko n'i bɛ fɛ ka kuma ko kɛcogo de b'a la n'i ye a fɔ dɔw ye u bɛ bɛɛ de faamu wa n'u b'a lakale u bɛ se de lakale k'a sɔrɔ e m'o fɔ e ma si fɔ donc o bɛ cogo min na fo an ka cogo dɔn fo kuma in ka labɛn de kosɛbɛ o de kama Ala ye gwara min kɛ le 29 dɔw nana n'a ye ko notre ennemi a un nom un visage a nana ni carte dɔ ye carte min bɛ tali kɛ entreprise terroriste Azawad la a nana ni tɔgɔ dɔ ye tɔgɔ min ye o entreprise terroriste Azawad ye n ko mɔgɔ ma n k'a bɛ ka carte in photo ta n k'a kana publier ko carte de kosɛbɛ an tun bɛ kɛnɛ kan n ko a k'a publier l'ennemi c'est à dire que l'entreprise terroriste Azawad l'ennemi du Mali n k'a k'olu kuma ninnu de fɔ n'o tɛ n'i ko carte de Azawad dɔrɔn ye tiɲɛni kɛ communication ye fɛɛrɛ oui communication ye fɛɛrɛ belebele de c'est pourquoi ale minnu bɛ k'a fɔ ko région autonome ko région créée non opérationnelle u kana autonomie ko kuma kɔni fɔ u kana indépendance ko kuma fɔ région ko la n'i y'o fɔ dɔrɔn si man ka fɔ ko an m'an yɛrɛ ta oui an m'an yɛrɛ ta o kuma juguba de kuma jugu don donc n'i bɛ fɛn o fɛn fɔ f'i k'a bɔcogo de ɲini pour que kuma in kana kɛ e yɛrɛ ma kala ye donc Makɔrɔnkaw tali min kɛra Makɔrɔn ye kumaw dɔ fɔ dɔw bɛ ka Makɔrɔn ka kuma sɔn ji la ko Makɔrɔn bɛ k'a fɔ ko an bɛ ka Faransi accuser à tort ko an ka dirigeants de kan ka ko dɔ kɛ tɛgɛrɛ fɔra tiɲɛ dɔɔni don munna parce que n'i y'a mɛn ko Makɔrɔn n'i y'a mɛn ko Faransi complice min b'u la olu ka jugu n'u yɛrɛ o complice bɛ kɛlɛ o mais an yɛrɛ ka ɲɛmaa minnu bɛ ka jamana sen minɛ a bosonbaw olu bɛ se ka kɛlɛ o mais sauf que an ka jateminɛ kɛ jɔyɔrɔ b'an na o ye jumɛn ye an ka hymne national ko ni jugu bɔra kɔ kan a bɔra kɔnɔna na k'a bɛɛ kɛlɛ ta donc k'a fɔ an ɲɛna sisan o cogo la ko ka kɔnɔna jugu kɛlɛ ka kɔkɔnɔ jugu to yen o ye nkalon ye o de fɔ hali sitini na ambassade da la o de fɔra ma o ayi non o ti tiɲɛ o parce que an ka hymne o de fɔ kɔnɔnata ni kɔnɔna bɛɛ de voilà parce que anw ka parce que fo mɔgɔ ka jɔyɔrɔ sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ n'a gɛlɛyara silamɛ bolo i jɔyɔrɔ ye kuranɛ de n'a gɛlɛyara chrétien bolo i jɔyɔrɔ ye ka bibulu ci mais i b'a sɔrɔ anw bɛ kumaw miirina ta dɔrɔn ka boli n'a ye an ti jɔyɔrɔ si o ye danger ba de so nani kan to ko Makɔrɔn kuma minnu fɔ ko tiɲɛ don parce que fo Abdul Mimani mɔgɔw ko cogorɔ tiɲɛ na tiɲɛ nafa tɛ tiɲɛ na jo kɔ koyi misala la mɔgɔ dɔ k'a fɔ sisan a bɔ karisa ne de ka mobili ta a bɛ n fɛ n t'a di a tigi tiɲɛ de fɔ ma tiɲɛ fɔ ne de y'a ta n t'a di a ye tiɲɛ de fɔ a b'a bolo cogo la donc mɔgɔ ka tiɲɛ mɔgɔ ka dɔn tiɲɛ bɛ tiɲɛ bɛ dɛ ne est-ce que ni tiɲɛ bɛ a mɔgɔninfin se Ala ma wa fewu donc tiɲɛ min tɛ se Ala ma o tiɲɛ bɛ bɔ tiɲɛ kɔnɔ a bɛ kɛ yɔrɔlɔbɛya de donc Makɔrɔn bɛ ka nin kuma min fɔ yɔrɔlɔbɛya kuma de don n'a ye maa min ja ni sɛfa bɛ ka maa min tɔɔrɔ bɔ a la
ni ma boala ibi tadike ali o yɛrɛ menasi dogolen de do i bɛ se ka bɔ ouais i bɛ se ka bɔ mais min b'a la min bɛ k'a fɔ ko n ye ka mun ta n t'a di a bɛ ka mun de f'i ye n bɛ ka yɛlɛ k'a fɔ de n'i bɛ se ka min k'o kɛ n bɛ ko de kɛ i b'a faamu ni marifa bɛ e bolo da la i ye dɔ ka fɛn ta ka n'o bila sɔgɔ la a tigi nana ko n ka fɛn i bɛ se ka don k'a ta awɔ i bɛ se ka don k'a ta donc o tiɲɛ a bɛ se ka don mana limite d'o la dɛ voilà donc o tiɲɛ modèle de don mɔgɔ k'a fɔ ko tiɲɛ fɔra kana girinna ye ten ko tiɲɛ fɔra mun de b'a ka tiɲɛ kɔnɔ yɔrɔlɔbaya de b'a jukɔrɔ jo t'a kɔrɔ dɛ parce que ni tiɲɛ fɔra ka sɔrɔ jo t'a kɔrɔ dɔrɔn a kɛlen yɔrɔlɔbaya ye n'o tiɲɛ modèle fɔra kana o tigi ka kuma sinsin k'a ye tiɲɛ fɔ a ye nkalon tigɛ a ye ala janfa parce que tiɲɛ in t'a se ala ma nkalon don c'est sidi k'a fɔ mɔgɔw k'u dege kuma in na u ka kuma ninnu faamu anw bɔra mɔgɔ minnu na u ye baara kɛ ni kuma de ye fo kuma jɔra sɛbɛnnibaw jɔ la diɲɛ kɔnɔ san 100 i b'a kuma fɔ n'i y'a fa dɔnbaga ɲɛna a b'a dɔn ko nin cogo de don a ti wuli mais par contre i bɛna ye k'a fɔ anw ka mɔgɔbaw nana ye k'a fɔ ko ja fiɲɛ yɛrɛ bɛ sɛbɛnni na parce que dɔw yɛrɛ fiɲɛ bɛ sɛbɛnni na c'est pour qu'an bolo empathy ba ko sɛbɛnni barikaba t'a la ko kuma i bɛ wasa kɔnɔ a ɲɛ kan oui a tɛ se ka kumakan bɔ fiyewu a tɛ se ka kumakan bɔ c'est comme par exemple sisan ne bɔra ka nin émission min kɛ sisan dɔ b'a kanu ko k'a sɛbɛn n'a sɛbɛnna i bɛ ja min sɔrɔ nin fɔcogo la i t'o ja sɔrɔ sɛbɛnni na tɛ kelen ye donc kuma ka dɔn baara kɛ ni kuma ye ni baara kɛra ni kuma ye i bɛna k'a fɔ san 10 sama yɛlɛma kuma b'i wolo cogo kelen na a ti nɔgɔ n bɛna misala dɔ d'i ma kuma barika la i bɛna i b'a fɔ ko wagati min na ko Modibo Keyita bɛ minɛ ko y'a sɔrɔ ko ka gɛlɛ jamana kɔnɔ o y'a sɔrɔ Maliyɛn tɔɔrɔla min kɛra sababu ye ka Modibo Keyita minɛ o ye san 23 de kɛ ka Maliyɛn mara a san 23 kɔnɔna i kana ko ko tɛ digi Maliyɛn na donc Sidiki i ma kuma barika ye n'i ye nin den entité ta i bɛna dɔn k'a fɔ nin kuma la dɔ ye nkalon ye ko Modibo minɛna parce que ko Maliyɛn kun tɔɔrɔ la min ye Modibo bɛ minɛ o ye san 23 de kɛ o ko ko fɛn tɛ digi Maliyɛn na et puis mun digira la Modibo ka wagati ni san 8 kɔnɔ dɔrɔn san 8 kɔnɔ ale ye san 23 kɛ n'o ma mun de tun bɛ ka k'a la san 8 kɔnɔ ko fo c'est à dire que fo mun de kɛra la san mun de y'a manqué sisan fo san 23 kɔnɔna na a kana dɔn bilen ko fɛn bɛ dig'a la kosɛbɛ e k'a la dɛ waati gunna voilà waati gunna ɲɛna ka bɔ kuma kɔnɔ nin ye an ka furusiriko kibaruyaw ye ka da lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen tulo kan Kanu i ka cɛ dɔ koyi e nana enveloppe da e ma ɲɛfɔli kɛ radio Dame yɛrɛ secrétaire Adama Sangare ni Mademoiselle Aïssata Mofa Zuboy Gonga le 10 décembre kalo kura tile bite bisa kalo tile bisa we ato ye dɔgɔkun 2 dɔrɔn alhamdulillah amu ngani ambe dugawu de kɛ kuyate bonya tɛ nin ye Dambe secrétaire Adama Sangare ale ni Mademoiselle Aïssata Mofa Zuboy ana to girin kɛ le 10 décembre an ka surakamuso ne ta ɲɔgɔnna don wa surakamuso don dɛ ayi surakamuso don nka ne ta ɲɔgɔnna ye tɛ dɛ ne ta in bɛ bɛɛ de kan kosɛbɛ an ka dugawu kɛ n'Ala sɔnna Ala ka furu in kɛ furu tututu ye inshallah Ala k'u kanbɛn n'Ala ka sɔnna alhamdulillah kuma laban an ka kɛnɛ datugu kumakan laban man tɛ janya an bɛ foli di lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen ma ka foli di Sidiki Kuyate ma a ka nin walawalali ninnu na vraiment a ka nin kuma ninnu ni i y'u jateminɛ i bɛ leçon ba de sɔrɔ a kɔnɔna na fɛn minnu bɛ yen nɔ ni caman dogolen don la mɔgɔw bɛ kuma caman fɔ nka ɲɛɲinini o de sariya bɛ mɔgɔ la a ka kan bi bi in na an ka baara kɛ ni kodɔn ye